مشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أنبي الله سبحانه وتعالى تنو ألمين تنو كان سنغا أنيواتي أما الله سبحانه وتعالى دلي على كان بيانسي ما فتا أني كتلا واتي تمنونا أي سورة الرحمن فسر لتا الحمد لله على كجنكو في سورة الرحمن ونغيلا سورة الرحمن أي تالك balaga kuma dɔw la n'ala sɔnna ma insha Allah ta'ala an bɛna gɔngɔn bɔ an olu dɔw ɲama. Allah subhanahu wa ta'ala ka suratu rahmani min bila nafa minnu sɔrɔla sura in na walima nafa min bɛ se ka sɔrɔ sura in na o dɔ ye minnu ye k'an ladɔnniya k'a fɔ diɲɛlatigɛ min filɛ nin ye nin ye so kunkurunin de ye wa banfɛn de don. Adamaden mana mɛn a kɔnɔ ya cogo o cogo i ye safɛn don dɔ la. kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala ko fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ nin bɛɛ lajɛlen ye banfɛn ye wa ale ala kelen de ye masa ye min na to yen min ti fatu fiyewu. O la o tafsiru la dɔnnibaw ko a ma ko nin sura in a ye tali kɛ ilmul badi n'o ye balaga dɔnni ye. O dɔnni in na ko sura in ye tali kɛ a so damadama na i n'a fɔ ilmul bayan wa kadhalika ilmu al-badi'. mukabala bɛ sɔrɔ sura in kɔnɔ, tashbihu b'a kɔnɔ, tashbihu nɔniya damadama b'a kɔnɔ, wa kadhalika al-amru bit-ta'jizi ka mɔgɔ bila ko dɔ kɛli la i n'a fɔ yamaru ni a bɛ k'a tigilamɔgɔ yamaru k'a sɔrɔ a bɛ k'a ka dɛsɛ de yira a la. Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ adamaden tɛ se ka ko min kɛ fiyewu. A b'a fɔ ko adamaden kɛ o kɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ se o kɛli la. A fiilu bɛ na yamaru sira kan k'a sɔrɔ yamaru tɛ. Ala bɛ ka adamaden ka ladɛsɛ de yira ka adamaden ka kuntala surunya yira fangatigiya la. Tashbihu min b'a kɔnɔ, mukabala fɔlɔ min b'a kɔnɔ, al-mukabala bayna as-sama'i wa rafa'aha was-sama'i wa rafa'aha wa bayna wal-ardi wa da'aha was-sama'i rafa'aha wal-ardi wa da'aha. Imai mukabala bɛ sɔrɔ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ. Rafa'aha wa da'aha kɔrɔta fɔla ni ma majigi fɔla ni ma kuma n'a sinɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔnin bɛɛ. A bɛ fɔ o de ma bi lugati arabiya ko mukabala. Mukabala min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o dɔ de ye was-sama rafa'aha wal ardo wada'aha. Kɔrɔta fɔla sama majigi o fɔla dugukolo ma. Allah subhanahu wa ta'ala ye dugukolo fɛnsɛ o ye dugumafɛn ye ka sankolo kɔrɔta an sanfɛ o ye sanfɛfɛn ye. Mukabala min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o dɔ y'o ye. wa kadhalika al-mukabala bayna khalqil insani min salsalin kal fakhar wa khalqil jani min marijin min nar. Adamaden ni jinɛ dancogo la dani ninnu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ. Dani ninnu ka fɔnkɔ ɲɔgɔnya la Allah subhanahu wa ta'ala a ko cogo di? khalaqal insani min salsalin kal fakhar. Ko a ye adamaden dan ka bɔ farajala na bɔgɔjala min bɛ mankan bɔ, ka jinɛ dan ka bɔ tasuma la, tasuma min n'o halisalen don ka bɔ tisitigiya ma wa tasuma mɛnɛ ka ɲi kosɛbɛ. Ko jinɛ dilanla ka bɔ o la. Mukabala bɛ o kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ fana. Kazalika aydan tashbihu al-mursalu al-mujmal walahu al-jawaru al-munshatu fil bahri kal a'lami. Tashbihu min bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ
وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام أكو منفم بولباكا فمن بولباكا كورو من بولباكا على يولو بنفن يويا كلولا وله الجوار كلهم بولمو بولتاو أولو بيجي تشانفه كالأعلام إنا فوق كلو kulu ani kurun ala subhanahu wa ta'ala k'olu bɔn fɛn ɲɔgɔn ya dɔ ye tashbihu bɛ o aya fila ni ɲɔgɔn cɛ o tashbihu in bɛ wele dɔnnibaaw bolo tashbihu el mursali el mujmal mursali do wa mujmal do fana ni kadhalika aidan al majazu el mursal wa yabqa wajhu rabbika zil jalalihi wal ikrami wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikrami ala subhanahu wa ta'ala ko wa yabqa wajhu rabbika e muhammadu tigi ala ɲɛda dɔrɔn de bɛ to yen zil jalali wal ikrami o min ye bonya ni kalangaya tigi ye wa yabqa wajhu rabbika kuma laɲini tɛ k'a fɔ a bɛ ala subhanahu wa ta'ala ɲɛda de kofɔla an ɲɛnɛ bal هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ala subhanahu wa ta'ala de bɛ to yen ala de masaya min tɛ saya nɛnɛ ala masa min tɛ sa o de ye ala ye n'o tɛ danfɛn tɔ bɛɛ lajɛlen ye sanfɛn ye donc hada min babi itlaqil juz'i ka kunkurun ko fɔ ka sɔrɔ i mako bɛ bɛɛ la i n'a fɔ tuma dɔ la mɔgɔ bɛ se ka fɛn kunkurunin ko fɔ ka juzu tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ i mako bɛ fɛn yɛrɛ kuturu bɛɛ lajɛlen de la وكذلك أيضا الاستعارة التمثيلية سنفرغ لكم أيها الثقلان استعارة تمثيلية الله سبحانه وتعالى أكاكينا فو على الشغل على كودولا أبنو بدا بلاكا أدم ديونكا فسفسة كلا هردونا أي استعارة ديكولا استعارة تمثيلية وإلا بارتي على لمين بسكا الله سبحانه وتعالى بالي adamadenw kungo ɲɛnabɔli la o baara tɛ ala subhanahu wa ta'ala la adamadenw kungo ɲɛnabɔli ala bolo o ka nɔgɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wama amruna illa kallamhil basar kallamhin bil basar ala subhanahu wa ta'ala ka ko ka teli i n'a fɔ ɲɛ kami cogoya walima a ka teli ka tɛmɛ ɲɛ datugu ka dayɛlɛ kan wa kadhalika aidan al amru lit ta'jizi إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا نسبي أوي جنا أني آدم أدي كبوا سانغولو ندو كلو كرو أي بوا وكرو الله سبحانه وتعالى كأمر لدي سكون أبي كان يامرو سيسه ni mɔgɔ min tɛ ale ala kana bato i ka bɔ nin fɛn fila in kɔrɔ i ka bɔ sankolo duguma i ka bɔ dugukolo sanfɛ yala est-ce que se bɛ adamaden fanga bɛ adamaden na min bɛ se ka a to adamaden b'a yɛrɛ bɔ sankolo kɔrɔ wa o fanga tɛ adamaden na o fanga tɛ jinɛ la ka bɔ dugukolo fɛnɛ kan fanga tɛ nin fila si la ka nin si kɛ ala subhanahu wa ta'ala dun ka a lana in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati fanfuzu fi'lu amrin k'a sɔrɔ yamaru do ngal amru huna le ta'jizi ka adamaden na dɛsɛ yira wa illa laysa amran k'a fɔ ko a ka kɛ bon hali ni ala ko adamaden ni jinɛ k'o kɛ u tɛ se ka kɛ fakata a bɛ k'u la dɛsɛli yira ko an tɛ se ka bɔ ale ala ka fanga kɔrɔ cogo si donc min ka ɲi an ma o de ye ala subhanahu wa ta'ala batoli ye ala ka ala batoli nɔgɔya an ma وكذلك أيضا تشبيه البليغ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة تشبيه من بيرنا وتشبيه ولك تشبيه البليغ فإذا انشقت السماء فكانت وردة أداة تشبيه رتالا إما nga tashbihu be uni ɲɔgɔn cɛ ni ye alajɛ ko sankolo bɛna bilenya jahanama tasuma fariya fɛ sankolo bɛna bilenya a bilenya kojugu bɛna na kɛ i n'a fɔ filɛri ala subhanahu wa ta'ala dun ma sɔn ka adatu tashbihi yira dɛ a ka yira k'a fɔ sankolo yɛrɛ kɛla o ye le a bɛna kɛ o ye a ma adatu tashbihi fɔ fa kanat wardatan kadihan
suratul waqi'a bi amedo suratul waqi'a kono balaga kiti munu nana suratul rahmani kono akacha doni ngana ngama bela jelen fotumado abena ka sababu ka an la sumaya talife ola amadamne suratul waqi'a la bituguni ka kon onye suratul rahman o ba wele ko arusul qur'an ina fo qur'ana sura min be ko to kelim bala o sura mancha wal matumado re ate ka fo ko sura yi to kelim pdb ala o mancha ala don to suratu arusu el qur'an suratul rahman to do ni suratul waqi'a alkiamalon to do de waqi'atu nya fo ay ka koro Allah subhanahu wa ta'ala doni na gbele na ya boya ko son Allah subhanahu wa ta'ala ka wele to chamana suratul zalzala alebe kiamalon de ko fofana suratul qari'a abe kiamalon de ko fofana الواقع وزلزلة والقارئة نبلا جلي سورة عفو الكامل تغدودي تشتمل هذه السورة الكريمة على أوال يوم القيامة وما يكون بين يدي الساعة من أوال وانقسام الناس إلى ثلاثة طوائف أصحاب اليمين أصحاب الشمال السابقون نوني أدم دي سورة يمل تلك فندما دمنا أدويمي kiyamalo konnana adamadenw bena kɛ lihala min na mɔgɔw bena kɛ cogoya min na sura in bɛ tali kɛ o lihala ninnu na wa adamadenw bena tila ka taa tilayɔrɔ damadama o tilayɔrɔ damadama in fana sura in bɛ tali kɛ o tilayɔrɔ damadama in mɔgɔw la mɔgɔw bena tila ka taa tilayɔrɔ damadama min na anta musokɔrɔba ninnu ɲininka est-ce que o b'a mɛn adamadenw bena tila ka taa o tilayɔrɔ damadama min na سورة الواقعة أبت تلك نونونا وكذلك وقد ختمت تحدثت السورة عن معالي كل فريق وما أعده الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم الدين كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته وكمال قدرته في بديع خلقه وصنعه في خلق الإنسان وإخراج النبات وإنزال الماء وما أوعده الله من القوة في النار ثم نوهت بذكر القرآن العظيم وأنه تنزيل رب العالمين وما يلقاه الإنسان عند الاعتذار من شدائد وأهوال وكف سورة الأبي أن لا دنيا كبوفة مننا فنا ودائمي كايرانا كفو مما لا شك فيه siga dengelen pete mina o de ka fo adamaden kelen bɛɛ lajɛlen mena sara i ka baara kɛta la a baara mana kɛ ɲuman ye o i bɛ n'i sara sɔrɔ a la a mana kɛ juguman ye o i bɛ n'i sara sɔrɔ a la ala ye min labɛn ka bila ɲumankɛlaw ye sura in ka tali kɛ o la o mankutu la ala yɛrɛ ye min labɛn fana ka bila jugumankɛlaw ye sura nin fana ye tali kɛ o mankutu dɔ la fana wa sura in a y'an ladɔnniya fana Allah subhanahu wa ta'ala kele bagantiya la ka jirana k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala de ye masa kelen ye wa fanga tigi do wa masa min do ale de ye fabrikelikɛla bɛɛ lajɛlen la danbaga ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ se fabrikeli la cogo o cogo i ka fabrikeli bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ta kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ e bɛ se fɛn dɔ nɔniya bɔli la cogo o cogo i ka nɔniya bɔ o bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ta kɔfɛ o bɛ ala subhanahu wa ta'ala ta kɔfɛ maa ma kunta i mana fɔr cogo o cogo i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ bi ala ta fɛn dilanlen dɔ de filɛ ka sɔrɔ k'i ta kɛ mɛ k'a fɔ ala bɛna jɔn dɔ ta de filɛ walima ka fɛn dɔ ka fɛn dilanlen filɛ ka sɔrɔ a k'a ta dɔ dilɛ la ala subhanahu wa ta'ala bɛ sankolo dilan waati min o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen a bɛ dugukolo dilan waati min o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen adamaden yɛrɛ bɛ dilan waati min o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen bade o sama waati wal ad sangolo ni dugukolo o fabrique masa de do masa min ka sangolo ni dugukolo fabrique ka sɔrɔ ɲɔgɔnna tɛ a la bade o kɔrɔ de nin ye bade o sey bimana mɔgɔ min ka fɛn daminɛ ka sɔrɔ a fɛn ɲɔgɔn tun tɛ yen a ma fɛn filɛ ka fɛn tɔgɔ la dilɛ a bɛ fɔ o de ma ko bade o wa bade o sama waati wal ardi ale de san ni dugukolo daminɛ ka sɔrɔ mɔgɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen ka adamaden fɛnɛ dilan o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen
nga ni farafin min go se ka be téléphone do la dile ayre abe tubabu tan ne fle fe munun be ola ko nyona odle aba laje fe min be na abo nyonta fe min be na abo nyonta fo kana dile ka ke yomi téléphone sise ame yogoli no ye ko farafina be développer la ma kunna faraf nunu ne badi uye on de a fle baga sise ka misaliya ta utama wa illa ulu de asinzi Allah subhanahu wa ta'ala ka yirana ka fo damnali masalu fen bela jelena sanji jigilla alama masafle dukolo danna ma masafle falen na ama masafle wale ala ale de sangolo danna ka jahannama danna ka fangai kal janna fene dan na ka fangai ni fanga no shi mafle mogola ama fle jinala ama fle melekela Allah subhanahu wa ta'ala de masaye ale min ye kelen pe nani bato kakan ni sura yi aye o fana jira ana tuguni wa khutimati sura bi zikri tawaif as-salas wa hum alu saada wa alu shakawa wasabiquna ila al-khairati min ali an-na'im wa bayyanat akibatu kull minhum fakana dhalika kat-tafsil lima warada في أول السورة من إجمال والإشادة بذكر مآثر المقربين في البدء والختام سورة لبناني ميتو أيا فاي جماكلو بكلا ردو كتا جماكلو بلي سبا او جماكلو بلي سبا سورة أيني سبا بلا جلين كوفو أنينا أمي الله سبحانه وتعالى دلي على ما يلا جماكلو سنهر مولا فضلها بمعنى فضل هذه السورة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا الفاقة بمعنى الفقر على عليه الصلاة والسلام أكسب كأنه ابن مسعود الذي بلا كالان كالي أي قال عليه الصلاة والسلام كو نمامي سورة الواقعة كلا suosu shenkele ko fantanya te oti la mo soro okoro mba ke chodi bi nason ko be ke chodi bi balo ko be ke chodi o fantanya ta ti la mo soro fio o nga ni yeni mafo tuma do be na fi ko ala kira alayhi salatu wassalam corona jigila ale de kan wa ale nyugona fantam fenetinte o ye chaye cho ala kira alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala ale ke kiraye ka ke misaliya anye goleya noniya mani soro dugukolo sanfɛ wala sai bise akira kan nyana maya laje ka Allah subhanahu wa ta'ala bato ka sabali o goleya fana ka saya noniya foite ala min da kira ka sallallahu alaihi wasallam fantaya yere noniya foite kira yere fene ma son ka sabali min ka ala ko kirama alna tuya layni ko ala ka jabal udi yalama ka ke sanuye kadama kulum mi nabe wole ko udu kulu anni kira tuya layni ko ke sanuye kadama ko ale ala pamba kai kadama ala kira mo layni to ka ira ila ka fo ala kira ka sabali ala ka layra bi koro o ye hikima do de ka fantan waju ma nala subhanahu wa ta'ala illa rabini fantanyai e ka fantanya te kira tabo ala kira de me wuli so ma dafe aba ambaw nyininga ko yala mun fende be ka dumbi amba Aisha ta ba fo kirayo a ko foite bi ka dunde no fola kiray aba fo idan ana soim ola ne kira sune dobi o na fla sundam ne lede so ma dafe na wulla ka furmuso nyininga mun fende drakay bi o ba fo ay ko dumini te sokono ya bi kira ba fo ola ne sune dobi kongo gelenfe nabi nyuma mi ye farada kono na kasiri o de ala kira alayhi salatu wassalam nim bela jele hikmai ka kira manto waju fante amana ki ka chogo ke de be kan dese kan na songola ko de be malo kilo san don ni sungalo ina ka ke suguri o ke yere kan na songo ko gele ko jugu fe aw bi yala kan na flabulu bo mo ka suko fe law de la adonga fo ala kira alayhi salatu wassalam anaka de ya shila kongola don chama ala kira alayhi salatu wassalam ay sun do don chama ka sabuke duminin danyai o nimbela jele hikma ke ladi golya sugu mana da eka adonga fo
alakira alayhi salatu wassalam ale wasala wajulila abe to o cogo kelen fanana saya noniya foyi tey Allah subhanahu wa ta'ala ma saya noniya min da kiraka o bela jele ke kunye muye ka jelela ka fo la rabbi manake cogo cogo ikanga sabalaka ina fo kira sabalaka cogo mi note tuma do ibita soro jondo mina soro munu mil la gashi yoro soro Allah subhanahu wa ta'ala na ka kirala ini ka yala kira ba fama kanga sabali ibita soro koma ale de masa walma koma ale fana ba masa koma ale muso masa o kama ko anga sabali walma komi wart ma ale bulu o kama ko fantan ka sabali o kama hikma do bi soro mi ngono ala ya ka kira ala ya rabini fantanyai ka sabali fene di ama kaba ka ala ya rabini saya nonia be ka sabali fene di ama e fene ka sabali fana ka inyamala kirafe lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ambela jeleke nganyamala kiradima keta kilinkilin bela fota kilinkilin bela la rabili mana ansoro anga sabali ina fo kira saballa chuga mina hera mana ansoro anga sabali o chuga kele impanna ala kira alayhi salatu wassalamu famina na ala o ya soro kira yere mabangi folo o ya soro kira be abakono doko o ya soro abakono bi kalo woro doko kalo segi o ya soro kira be abamso konnana fake fatula fatule kira yere ba yere fana nana kira la moli damne kase san woro walma san segi sira ka fonko nyoya srafe ala kira alayhi salatu wassalamu ba fatula ka kira to san woro walma san segi kira alayhi salatu wassalam adila mogo ma ko obena alamo o bela jelen fatula sani ka fo kira bena na bo nogola ka ken nabi nyumaye abina ke no ya Abu Talibi kira yi wati jambalo onyana kira alayhi salatu wassalam akan nabi nya damnela ko to balula nga tumana mina obeka ademe ka jugu nyoni ka buaka munungo ko ata dinati lasea ko lu fauk me minga ko de bolibatoyi olu bi sao de fanaka olu obeka kira kele abina ke be ka do anolu che afake koroke au me ka do ana jugu che Allah subhanahu wa ta'ala fane oto otanga dila kirama ko fanaka khalifa minala o fane fatula ala kira kela kella moy o kayira ka fo saya modeli shite mi makira soso mi ma ala kira alayhi salatu wassalamu soro kana so de fanana aden fa on fa na mi nana se balikuya sunyana Allah subhanahu wa ta'ala bo minala adenke Ibrahima adenke Abdullah adenke Kasim ninu shimamme ala kira bolo sallallahu alayhi wasallam tafsir kelaw bi min faye ko adenke laba min fatula no ye Ibrahima ko fatula seliba dondo de sogoma kuma wara be ala do ko adenke Kasim do nga ami jinga kata minga kosebe ode ka fo adenga Ibrahima do ka be doni baga chama siratigi chama nga fola ka fo adenga min fatula seliba do ko de nabi afo adenga Ibrahima e kira chentala o bela jelen fatula kira balole yana no kele mo mi nabi be ba fo ki noro jugude ko ima e ko ba e shubade ko kama aden shima se ka balo ni min boyana dura bo ka juru sara walma nunun fa fa ka keta ne koy toroba in noro mai koy ala kira alayhi salatu wasalam ta tunti noro e nga ne se ya modeli be kira soro kira kanyina maya o kanga ke ki waju don no kira kuima ko suratu waqiya kalalibi fantanya gwendu ijije ika hakli do yoro soro Allah ni kira o kungela fentigi ka ke lafiya tigi ka ke den chaman tigi mogo munu ni ala olu la rabi den sayala ko la rabi ni fantanya olu kumbil ladi goya ni kira ka hayatu ni kira ka nyina maya ni kuibu ladi ko kira mi yo fo ale pime na fulo tigi o kama ko anga keta cho o kira mi rebe ko fo ale ku den tigi o kama kanke kama akokanga keta Allah subhanahu wa ta'ala hakimu masai kodo masade do wa fana kira alayhi salatu wassalam ale de tuyen nabi nyuma labai meni ala kira den do kumbalula den bela jelen dumbe afade kenta do kira fatulen ko fe a den do mbike kira wal mawlid mena sigi khalifa yala kira fatulen ko fe sallallahu alayhi wasallam do ala kira den minali ala alla mo baga minali ala akeli fantanyi hikma de be ni bela jelena ami Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ma ala ni hikma nunu famu ya bayi wa akhraja al-jahiz ibn asakir fi tarjamatihi Abdullah ibn Mas'ud fi tarjamati Abdullah
بن مسعود. ماذا قال لنا أيضا؟ ألفنكو بسنده عن أبي زبيا قال مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان فقال ما تشتكي؟ قال ذنبي. قال فما تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال ألا آمر لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. قال ألا آمر لك بعطاء؟ قال لا حاجة لي فيه. قال يكون لبناتك من بعدك. قال أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت ببناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصب فاق أبدا فكان أبو زبيا لا يدعها. ni alakira alayhi salatu wassalamu ka sahaba doye Abu Zobia tumana mina ne saya bena se Abu Zobia ma Ibn Mas'ud kallankalila aka sanadu sirafe sanadu koro adisa lankali bagaw iba me karsa ya mine karsala karsa fene ya mine karsala karsa fene ya mine karsala mogo munu mi ka langali kadi nyogoma o chola olu de be wele adisa donaw fe ko sanadu iba me Muhammadu le ka me Abdoulaye la Abdoulaye fene ka me Drissa fene ya me Abakar la Abakar fene ya me Abdurrahman na Abdurrahman fene ya me Usman na ko ala kira ko nema ni kisi be kira ma adisa lankali chogo de alankali bagal nun de be wele ko asanadu adisa sanadu de nunu ye ni ma yela nunu ntela mi ngalo ndigala ye walma mi ye jurumu kabaira juruma bakkela ye mi nte maye mi ye dana maye o adisa be lafli e ba me ola ko adisa infle ko adisa ni ye doifu de adisa ye doifu ye korote ko bara se ka kenaye adisa donaw bele do akaka fo adisa fembe na bi fima ko doifu de do ni wajuli kamba kono mo bise ka nafa soro mina al irshad wal waz abe baraka keni hadisa wi anna soro hadisa laga folendo ko hadisa do afola ko mo do soro la hadisa langali chewla hadisa mini doifudo o kama antata hadisa e doifu ye ani kira fene ma fo o tekelede hadisa do bise aka doifu ye kasoro kira de ya fo alayhi salatu wassalam me mo munu ye allah sa ama ko kira de ya fo olu make dana ya mogo ye kira nobla baga munun tola an kofe ya akira alayhi salatu wassalamu kofe munun gela hadisa ala kira kuma kan tentem baga ye ka filiu bwala olu ye shurutu munun bla o benaka ni mammi te dana ya mai walma ni mammi ye ngalo ndigala ye no ye ala kira kuma kan min langali anye anto mine fo an ka me anywana werala mi ye dana ya mai na duma me anyana werala du o hadisa mi lafli ko hadisa doifudu fangate hadisa ina fangatala kasoro tumado iba soro ala kira de yafo na nasra mini donba benaka ko bla o nasra indafalente o tigila na soro kuma bi fam voilà donc ola hadisu doifu be korote ka fo ko ala kira de mafo ala kira e min fo anama min fo ala kira ala naga kira yere de be odon anaya doni kalfa aka jon mununa ola benkela ka donba sebe o fe ko nini ndafala mina o ya la kira kuma kanye ambo lu mine o ye hadisu soyuye Ibn Mas'ud alebe ka fanye tumana mina Abu Zobia banana akasa ya banana o unana kanafu Usman bin Affan anana kana Abu Zobia fu o ya soro abe bana konnana ako Abu Zobia ala ka no yake ay no ya dake Abu Zobia yi waya jina fe fana Abu Zobia ebe munde nata walma ibisra munde nyesa akombe ka sran jurumu ye ne jurum na ko munun gani ala telala me ka sran odinye aya nyini ngatugu wa ebe munde nata itigi ala yoro akon nebe ntigi ala ka hina de natala ma nyina ala fe aka hinenna kan jurumu yafa tona mina Abu Zobia ayeni fo Usman bin Affan ko amaw afo ita to anga dotoro do wili mimbe na ika bana furake ako dotoro te bele mi nga wele ba dotoro yere de ne bana ola ne makote dotoro werela dotoro o join Allah subhanahu wa ta'ala
ala de banaw kɛnɛya b'a ye ko ala de bana in bila ale la donc o la dɔgɔtɔrɔ de ya ale bana ale mako tɛ dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ la dɔgɔtɔrɔ kɛlen kɔ ka ale bana a ye nin fɔ Usman ye Usman a ko a ma o la e bɛ siran mun na tugun a fɔ i t'a to n ka n janto i denmusow la walima n ka fɛn dɔ di i ka denw ma i kɔ yan ka n janto o la a ko ayi ne mako foyi tɛ ka jɔrɔ n denmusow la n kɔ yan walima ka jɔrɔ ko mɔgɔ k'u sɔn n kɔfɛ yan ne tɛ jɔrɔ o la alakira alayhi salatu wasalamu ye fɛn di ne ma o ye anti fakiri le ye fangantanya o kɛlɛlan de ye o ye o bɛ fantanya gbɛn pepepepe ka bɔ golo kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ nifakini ka jugu sumaya ma walima a ka jugu kɔnɔdimi ma walima paracetamol ka jugu kunkolodimi ma ko suratul waqi'a ka jugu fantanya ma ka tɛmɛ ninnu ka juguya ma bana kan donc o la ko alakira alayhi salatu wasalam a y'o di ale ma o to ale bolo ya ale to jɔrɔ a denw na ya k'a fɔ ale salen kɔ a denw ta fantanya bɛna kɛ cogo jumɛn la alakira kɛlen kɔ ka o di ale ma ale ti jɔrɔ foyi la tuguni a y'o fɔ Usmanu ye dɔnnibaaw y'a jirana k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen fana ye dalu ye k'a jirana k'a fɔ suratul waqi'atu kalali su o su a bɛ kɛ sababu ye ka fantanya ɲɔni ka bɔ an ka sow kɔnɔ nka ne y'o de fɔ a ye kabini kunu n'a fɔlen ko ali kuranna yɔrɔ karisa n'i y'a kɛ tan a bɛ ko karisa kɛ nka ani limaniya de fana bɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ e yɛrɛ bɛ ka suratul waqi'a kala e yɛrɛ dalen t'a la k'a fɔ ko ala yɛrɛ kumakan don e yɛrɛ dalen t'a la k'a fɔ fɔlɔ k'a fɔla k'a bɛ se ka ko min kɛ k'a bɛ se o la tuma dɔ a tɛ k'i nafa dɛ e b'a kɛ ni dɛngɛnɛya ye afillahi shakkum fatir samawati wal ardi la kella siga foyi tɛ ala la ala min ye sani dugukolo fɛnsɛ siga foyi t'o masa in na ni sigalen tɛ ala la n'i bɛna ala kumakan kɛ ka baara o baara kɛ kana siga o kumakan in na siga miskala zarati la tashu ni sigalo la tuma dɔ i mako bɛ tuubi la siga in kɔfɛ ko alakira ko alayhi salatu wasalam ko ni maa o maa ye suratul waqi'a kala su o su ala subhanahu wa ta'ala k'a b'o tigilamɔgɔ ni fantanya cɛ janya a bɛ kɔtara don o tigi ni fantanya cɛ walima a bɛ ko don o tigi ni fantanya cɛ a bɛ miiri don o tigilamɔgɔ ni fantanya cɛ fantanya t'o tigilamɔgɔ sɔrɔ tuguni an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli suratul waqi'a kalali ala k'a nɔgɔya an ye a bɛ fantanya gbɛn ka bɔ jɔn minnu na ala ka an ye o jɔn ninnu na bismillahir rahmanir rahim إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا الله سبحانه وتعالى كودي إذا تمنمنا وقعت الواقعة نكيا ملون سلا بمعنى إذا تمنمنا wakati ni kɛfɛn kɛla elwaqi'atu o min ye kɛfɛn ye bi mana ko min bɛ ni balicogo foyi t'a la o kɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala y'a kɛ waka filu waka a y'o ta kana n'a ye kana bila yɔrɔ in na yan filu waka iza waqa'ati bi mana fɛn min bɛ ni siga t'a la n'a bɛna kɛ n'o kɛla dɛ waqa'ati ha a ka kɛli la kiyamalon kofɔtɔ de don laysa liwaqa'atiha siga foyi tɛ a kɛli la kɛzibatun n'o ye wuya ye khafidatun maa majigilun bɛ yen o don na rafi'atun mɔgɔ dɔw fɛnɛ kɔrɔtalen don iza tumana min na rojatil ardu ni dugukolo cila raja a ka cicili la wa busatil jibalu tumana min na ni kulu o mugumugu la basan mugumuguli la ala subhanahu wa ta'ala kodi iza tumana min na o waqa'atil waqi'a ni lahara lon sela lahara de ko ni ya ko sonki ma kabini sura damne la ngo suratul waqi'a bi mana lahara lon ko fo sura arabu kana ni mo ki ma waqa'a o koro akela waqa'a koro le akela waqa'a akela ala subhanahu wa ta'ala ko tumana mina ni kɛfɛn kɛla kɛfɛn jumɛn lahara lo ni o sela na ija akɔrɔ fɔ o ala subhanahu wa ta'ala ko iza tumana mina waqa'atil waqi'a ni kiyamalon sela na ija akɔrɔ fɔ tan a bɛ faamu ala k'ani sɔba bɛn ala man kɛra sɔba tigi laysa li waqa'atiha
kezibatun siga foi ngalon foi te kiyamalo selila k'a fɔ ko kiyamalo bɛna se walima a tɛ se ngalon tɛ o la fiyewu khafidatun rafi'atun bimana khafido mɔgɔ dɔw bɛ yen olu majigilen don o ka jurumutɔya sababu laaralo na rafi'atun mɔgɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɔrɔtalen don laaralo na o ka baraji baara kosɔn o ka hɛrɛ minnu baara ala ko sira kan o kama olu fɛnɛ kɔrɔtalen don ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ laaralo na o la lɔnnibagaw ye mun fɔ an ye o ko waqi'atu kɔrɔ iza kamatil qiyama allati la budda min wuku'iha a kɔrɔ yɛrɛ de nin ye tumana min na ni kiyamalon sela kiyamalon min n'a ti ɲa a seli kɔ o kiyamalon in tumana min na n'o sera mun bɛ kɛ laysa li waqa'atiha kaziba ala ko n'a kɛla e bɛ se k'i miiri fana ko tuma dɔ a tɛna kɛ munna ala subhanahu wa ta'ala ne nana ni nin ye bawo sura daminɛna ni iza ye iza kɔrɔ n'a kɛla tumana min n'a dun ma kɛ dun a bɛ fɛ k'o siga de bɔ i la pepewu e n'a fɔ alakira alayhi salatu wa salam a y'a fɔ an ye musodenw ka kɛnɛsigi la o hadisa nin na cogo de la dɔnnibaw ko an ma ko ayi ko alakira laɲini tɛ k'a fɔ ko musodenw ka kɛnɛsigi ye diyagoya ye parce que alakira alayhi salatu wa salam ye a yira na le iza aratum n'aw y'a laɲini ko a b'a denmuso kɛnɛsigi a y'a kɛ tan alakira ko ten iza de nana ye iza kosɔn iza dun charte n'a kɛla mɛ n'a ma kɛ dun nka ala b'a fɛ k'o siga bɔ i la k'a yira k'a fɔ charte min nana nin dɛ kana siga yɛrɛ fiyewu iza min nana a ye kɛ fɛn de ye a b'i n'a fɔ tugun ala subhanahu wa ta'ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratul mumtahina laban na fana tun iza ja'aka almu'minatu n'umuso nana kira ma k'u bɛna layidu ta n'u nana n'u mana dun n'u mana layidu ta kɔni ma bɔ dɛ n'u nana de kira layidu d'u ma a f'u ye ta donc isa bina yɔrɔ yɔrɔ charte de don n'a kɛla nka ala subhanahu wa ta'ala b'a fɛ ka yira la k'a fɔ tuguni a nana ni charte min ye a y'a yira la k'a fɔ charte nin dɛ a jawabu ye min ye kɛ o de ye k'a fɔ laysa li waqa'atiha kazibatun siga foyi tɛ charte nin kɛli la mais a nana ni charte ye mun na ka jɛrɛ la k'a fɔ a ma se fɔlɔ de tɔni min b'a la o de ye iza nakun ye nka i k'a dɔn k'a fɔ o tɔni in bali k'a fɔ a bɛna se laaralo bɛna se la tashuku fi hada laysa li waqa'atiha kaziba o y'o jaabi ye khafidatun rafiya ayi hiya khafidatun li aqwamin laarado nin ye majigikɛbaga ye mɔgɔ dɔw la wa rafi'atun aidan li aqwamin a bɛ mɔgɔ dɔw majigi wa a bɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ sankɔrɔta nka i ka sankɔrɔta ti kɛ ko e ye mɔgɔ bilen ye walima e ye mɔgɔ fin ye walima e ye maaba ye dugukolo sanfɛ kosɔn e bɛ kɔrɔta la an y'a fɔ a ye kabini kunu ala subhanahu wa ta'ala y'a jira n na k'a fɔ ale mako tɛ maa si la bonya la fɔ mɔgɔ min bɛ siran ale ala ɲɛ kojugu inna akramakum indallahi atqakum ni maa min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o tigi le ye maaw la maaba ye hali n'a y'a sɔrɔ o tigi la jarabilen don ni kunna bana ye maa min ye maaba ye ala yɔrɔ o de ye maa ye maa min bɛ siran ala ɲɛ hali n'a y'a sɔrɔ o tigi le ye bɛɛ lajɛlen la fantanni ye alakira alayhi salatu wasalam a ye sahabaw ladi ni cɛ min bonyani ye n'o ye uwaisul qarnayn nin kun ye mɔgɔ ye a layɛra bila ni kunna bana ye bana sugu caman ye ni waliyucɛba in sɔrɔ nka alakira ko sahabaw ma ni uwaisul qarnayn sela yan waati o waati a ye duwawu ɲini uwaisul qarnayn fɛ maa min don a ka duwawu bi jaabi uwaisul qarnayn a donfini man ɲi a kanafini bɛɛ farafaralen don i n'a fɔ fatɔ kanafini bi kɛ cogoya min na wa a b'o cogo kelen na i b'i miiri bana fɛn fɛn ma n'o bi mɔgɔ cɛjuguya o bɛɛ dɔ tun bɛ uwaisul qarnayn na nka uwaisul qarni alhamdulillah a ka duwawu kun bi jaabi o waliyuba in alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko a ka sahabaw ma k'u ka duwawu ɲini uwaisul qarnayn fɛ jaa ye cogo tɛ ni ye cogo kun don alakira tun t'a fɔ k'u ka duwawu ɲini a fɛ banabagatɔ bagi kɛlen don ka maa min tiɲɛ
kuna kelen no ka mɔgɔ min cɛ ka ban pewu kuna de bana bana ni a bɛ mɔgɔ bolongɛndenw tigɛ ka sɛgɛndenw tigɛ o bana juguba in kɛlen don ka mɔgɔ min cɛ kurukuru b'a fan bɛɛ la alakira ko sahabaw ma k'u ka duwawu ɲini o de fɛ k'a ka duwawu k'u ye kiyamalo gɛrɛya la o ye Sulkarnain jaa Ala subhanahu wa ta'ala a ma gbɛrɛli mako tɛ yecogo la a ma gbɛrɛli mako bɛ dusukun sanuman de la nka an b'an profiter nin yɔrɔ la ka tanbihu dɔɔni di an ko waliyu belebele tuma dɔ b'a yɛrɛ ɲininka e y'a dɔn cogo di ko waliyu don alakira ye mɔgɔ o mɔgɔ ka walijuya sabati anw b'o ka waliyuya sabati nka parfɛn fiyɛ seku tulumu seku olu ka waliyuya anw t'o sabati bi an t'a sabati sini ni waliyuya tol'o ma an bɛɛ lajɛlen ye waliyu ye Ala yɔrɔ hali n'i ye jɛnɛyakɛla ɲininka ale b'a f'i ye k'a fana ye waliyu ye n'i ye nso ɲininka ale fana y'a dama waliyu ye an tɛ mɔgɔ si sɔsɔ bɛɛ lajɛlen ye waliyu ye nka bɛɛ de tɛ Ala ka waliyu ye mais k'a fɔ karisa ye waliyu ye a ka duwawu bi jaabi duwawu jaabila bɛɛ fana tɛ waliyu fana ye batota jinɛw ka jinɛw karaba i yɛrɛ ye k'olu bato olu karaba ka bila kow kɛli la de k'a fɔ ko ye ala jɔn ɲuman ye o t'i ka ala jɔn ɲumanya yira dɛ karisa ka duwawu bi jaabi o bɛɛ lajɛlen tɛ waliyu ye mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu ko n ko o bi kɛ baara wɛrɛ t'olu la bolisɔn kɔ donc o la minnu kɛlen don k'u melenge ka sigi bon kɔnɔ a ye bɔ a ye baara kɛ waliyuya tɛ bon kɔnɔ sigi ye iza rujjatil ardu rajja iza rujjatil ardu tumana mina ni dugukolo yɛrɛyɛrɛla ka ci bimana ni aya yi a bɛ fasaru kɛ suratu zalzala la iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu askalaha nin bɛɛ lajɛlen dalu ye ka yira k'a fɔ ko tadarubu tɛ kuranna ni ɲɔgɔn cɛ wala tanakudu tɛ yen tadarubu tɛ yen k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala bɛna kuma dɔ fɔ yan o kuma in o ni nin o fila tɛna ɲɔgɔn bɛnna Ala subhanahu wa ta'ala tɛ masa ye min bɛ kan dɔ fɔ bi k'o contraire fɔ sini n'Ala ye kuma dɔ fɔ kuranna daminɛ yan a laban na n'i y'a lajɛ i t'a sɔrɔ o kuma kelen de don f'a ka taa arabukan nacogo de bi fɔ ɲɔgɔn kɔ ka kuma kɛcogo yɛlɛma suratu zalzala la a y'a fɔ iza zulzilatil ardu zilzalaha mais yakodi iza rujjatil ardu rajja tumana mina ni dugukolo yɛrɛ la a ka yɛrɛli la bimana ka lamaga alitirab ka lamaga dugukolo bi lamaga n'a kanfɛnw ye n'a ye lamagaw kɛ fɛn bɛ dugukolo kɔrɔ ka bɔ fɛn sutaralenw na ka bɔ fɛn nafama la ka bɔ Ala tanamafɛnw na dugukolo bɛ nin bɛɛ poyi k'a da kɛnɛ kan a b'i n'a fɔ ni muso ye mugu kɛ tɛmɛ kɔnɔ ka tɛmɛ lamaga n'a ye ka lamaga n'a ye a bɛ mugu tɛntɛn ka bɔ dugu ma cogoya min na dugukolo fana b'a yɛrɛ lamaga ten k'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen lana kɛnɛ kan janfɛnfɛnw ni dabalifɛnw minnu donna dugukolo kɔrɔ fɛn nafama minnu bɛ dugukolo kɔrɔ dugukolo bɛ nin bɛɛ yuguyugu a bi yɛrɛyɛrɛ ka nin bɛɛ labɔ o la Ala subhanahu wa ta'ala y'a fɔ ten tuhaddisu akhbaraha a b'a ka kibaruyaw da kɛnɛ kan dugukolo b'a ka kibaruyaw da kɛnɛ kan o aya kelen o ɲana de ye nin ye ya mais fa ka tarabukan nacogo Ala ye rajja le fɔ ya a ye suratu zalzala le fɔ nin sura dɔ in kɔnɔ yan fɛ a bɛɛ lajɛlen bi kɔrɔ kelen di wa bussatil jibalu tumana mina kulu fana bɛna ci bassa o ka cili la n'a ye ja fɔ wa bussatil jibalu tumana mina kulu bɛna mugumugu bassa a ka mugumuguli la cicili mugumuguli a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ kɔrɔ kelen na Ala subhanahu wa ta'ala ye nin yira an na sura wɛrɛ fana kɔnɔ ka yira na k'a fɔ ko kulu tɛna to a nɔ la ni ma fili suratul qari'a kɔnɔ kɛ alaysa kadhalik wa tasirul jibalu kal ihnil manfus kulu bɛɛ lajɛlen bɛna mugumugu Ala subhanahu wa ta'ala y'a fɔ kuranna kɔnɔ aya kelen yɛrɛ tɛ a aya dɔ de ye nin ye wa bussatil jibalu mais yɔrɔ dɔ in na a ko wa tasirul jibalu kulu bɛna wa takunul jibalu kulu bɛna kɛ a bɛ kɛ kal ihnil manfusi i n'a fɔ kɔrɔni mugu min kolo bɔla la walima i n'a fɔ daba kan si min b'a la tɔgɔla si maa ma ɲi dɛ a bɛna kɛ i n'a fɔ o min fosilen don ka bɔ a la a ye kɛna de istimalu o sura in kɔnɔ yan fɛ nka ya a ye
basta de istimalu ni sura in kono fanani ola afla bera jelebe kuru ka mugu de yira tumana mina ni kulu cila aka cicilila walma tumana mina ni kulu mugu la aka mugulila kulu munun be nambi kabala Allah subhanahu wa ta'ala fle ka jirana ka fo ko bera jele fe danfan munun bena banku majigi ala ka sekoro o bera jele me mugu ka ke ina fo o kunte فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين يكفي فكانت هباء منبثا فكانت قلوبنا هباء غنغوي منبثا من جنزلدو فكانت قلوبنا هباء بشري منبثا من يركنينو amba fo jurakan no mala tmado jurakan ka gele munu ma o be se ka famu note gongon o le poussière bamana nga yere janina jurakan nyina mala poussière le be wole ko gongon fakana taba an kulubena laban ka ke haba an poussière mun basa min janzanino walma min yerekanino wa kuntum azwajan adama bena ken nonia suguya wi model wi salasa mi model sabaye o ko adama do mena ken model sabaye fa ashabul maymana modo be olu e bolo nyuma fem mo wi ala manyila olula ma ashabul maymana mfembaye muhammad la dunya bulu bere fam mogowla wa ashabul mashama anin numan fem mogow bulu jugu fam fem mogodo funa be bulu jugu fam fe la haraluna ma ashabul mashama o fembaye muhammad funa la dunya bolo jugu fa mogowla wasabikuna jamakulu sabanande oluyi ani danikelaw asabikuna munu ye danikelaw ye ulaika olude el mukarrabuna olude mogo ye munu gwerenindo alala ils sont approchés de ala olu kasuru alala o mogo façon no olu be gberela alala li jamakulu saban ma kelembe ala olu ye bolo jugu fa mogo ye kelemba ala olu ye ngini fa mogo ye kele yere bala fanani olu ye danikela jume insha Allah mo fasaru fi jannatin naim o benema sokono sulatum minal awwalina jamakulu bele kabom manto folo temelona wa qalilum minal akhirina wa jamakulu fitini kaboko salamola amunu ye kosamowi ko jamakulu fitini kabo amuna jamakulu belebele kabo mogo folo temenuna o le bena do aljanna kono o jamakulu fitini kabo sisa mogo la o le bena do aljanna kono nga ala bena banga anu soja nyefe fana abena aya wore foni o fene be anu soja sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirina jamakulu belebele kabo folo mogo temenuna jamakulu belebele kabo koka mogo fana munu nana retard la no e kira manto laban wi e mela subhanahu wa ta'ala jeli jamakulu munu me kuna dia soro ala ma yila ola akotodi fakana tahabaan ay fasarat ghubaran mutafarrikan mutatayira kulubena na laban ka ke gongon e poussière mimbe wuli sanfe fonyo bulu ka jenze sanfe ala subhanahu wa ta'ala ka sekonnana o kana balela fifiu ante mena samuda kawni ade kaw ka kisala aya iraila ka fo ade kaw Allah subhanahu wa ta'ala kunyolu la ku ke mogo ye munun dani ka bo ka jan o dafalen do farkolo la ngala subhanahu wa ta'ala yolu la halakini muye berihin sorin atia ala yolu la rabbi ni foyo fitini doy o foyo ni ngala sababu ye ka ade kaw halaki maka bonya mi boshala maka fongatiki ya mi boshi ofoya inga halakilila ofoya ni ade ka ubela jele halaki no masa kwema o kwa lele bena kulu chika mumu ka boy mugawara duma kulu imbla ale de ko waljibala autada kwa le kulu kesan dugukolo gwengwelai ponti munu me dugukolo la ka dugukolo minede kulu de oye kwa le alakele onde bena boy o kana bala ila ablabaga de kwa ba ta ka boy
o kabakoya kana kila fiyo kulu bena mugu esgale do alibi ka saka kununa malama ke no siga bila mako be tubila ala ka tubi no ya ambela jeli kuntum azwajan thalatha wa kuntum azwajan salasa ola adama do mena ke nonia sabaye ashabul maimanati ma ashabul maimana na adama do kala nonia sabaye nonia kili nonia korali façon adama do mena ke façon saba walma modèle saba ni ye fen saba bla asini shite kriye abe fo ni nonia doy ni vene nonia doy jura kan nyana mala modèle walma façon abe folima nonia mo bena ke façon saba walma modèle saba mo modèle saba a modèle la nyumaw ala ma yila olula ante bena aya mina no ye ka fo fakana taba mumbasa Allah subhanahu wa ta'ala ayirana qur'ana kono yoro tuguni wa takunu aljibalu kal inil manfuz kabaka ayira yoro tuguni wa suyiratil jibalu fakanat saraba aya munun fo qur'ana kono no aya ni me fasalul kenna ni ya kolo sanga tafsirin ka surmina odi at tafsirul qur'an bil qur'an ka tafsir yere qur'ana yere koro foni qur'ana tafsir bela son harama de oyi so to te olela no bolay tafsirul qur'an bil hadith ka tafsir qur'ana fasaru ni hadisa ala kira kuma kan no bolay se tafsirul qur'an bil lugha ka qur'ana fasaru ni arabu kan yere doy normalement nga tafsir kan nga kodi bo nga kalanta ala sirami fe odi tafsirul qur'an bil lugha mais mune yan yalama kan ke tafsirul qur'an bil qur'an mujtama'u choya de ambe oma ame jama min tela ana me romina odi atu anya yalama ka ke oye wa illa an ga tafsiru nan sigila kuna an ga ke tafsirul qur'an bil lugha arab kan yere kise munun be akono ko lu tenten ku dakene ka kalandon kai kalangelaw kai manga kalangelaw ka dogo ola ni ka tafsir ke oye annafa bi dogoya o kama an ya bayalama ka ke tafsir bela son haremai no tafsirul qur'an bil qur'an e mi ala deli a famia ko nyima ala ka dama ola kwa adama do mena ke nonia sabaye wa kuntum azwajan salasa adama do mena ke nonia sabaye bolo bere fam mo be o ye jon kuna do ye ala manyela kuna do chela wa kadhalika aidon bolo jugu fam mo be ala kan kishi bolo jugu fan lolima ala subhanahu wa ta'ala be ka irana qur'ana kono tuguni ko gafe bena di am malara dona fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi ni mami nga kitabu dilama a bolo berela ika bara kele no o dili ma ibolo berela alhamdulillah tare yole dan etay nusojan dan etay ebe content ina fa ka jamana ka kuputa do i content na chuga mina ebe content ina fo i musofuru do i kun content no chuga mina ibe content ondre ka dem fola wolo do na i kun content ne chuga mina ibe content ina fo na fo mugu batala ka dima do mina i content no na chuga mina wal maka temeni content ni beka et me demandiga kono ibola sanu kuru ka domi o do na nu soja la chogo mi de ibe nu soja o do ka teme ni beka ba nu soja ko dandu hera fenfe ni ba nata o here bebi di mani gafe mi de o gafe doyi na la sandraman watra e biki bleu bo akun ka feini do bo ka sebeli ka di mo mima tare alhamdulillah ala ta ko fa o tiki ka fantan ya bana pew o ye jen kono yayi ngana e bikuruji bo ngote nu soja ko ide abo to kelena lara do na nala subhana taala e mo minga gafe dima bolo berela o ye aljanna sheki de dileima aljanna passeport le dileima karandite mi mesra no ya iye ki lase aljanna kono o yo karnat le dileima nga nayi ka gafe dima in mambolo la wa amma man utiya kitabahu bishimali ni maminga gafe dilama anu mambolo la dun wailu yo tigila mogotay gwalo yo tigila mogotay tachan dan yo tigila mogotay ngani yi sogofo ki sem funu ka kayom badam ple samina o yi toro chomi o toro
o ma foyi kɛ i ka gafe ka juguya kɛrɛfɛ san min na n'i ye accident kɛ fo i taara da dɔgɔtɔrɔso la ka semaine kelen kɛ o dimi ye min k'i la gafe nin dili ma o tɔɔrɔ ka bon ni o bɛɛ lajɛlen ye wallahi i muso sasan o k'i tɔɔrɔ cogo min na gafe nin b'i tɔɔrɔ ka tɛmɛ o kan i fa n'i ba sasan o y'i tɔɔrɔ cogo min gafe nin b'i tɔɔrɔ ka tɛmɛ o fɛnɛ kan i ka fantanya jugu san wallahi o ye tɔɔrɔ min da i ka gafe nin ka jugu ni o bɛɛ lajɛlen ye bawo mun b'a kɔnɔ foyi wɛrɛ tɛ gafe nin kɔnɔ la yugadiru saghiratan wala kabira gafe in tɛ fitinin to yen a tɛ belebeleba to yen i ye jurumuna ko fitinin min kɛ ko nin tɛ kunbɔ k'a fɔla allazina yajtanibuna kaba'ira al-ismi wal fawahisha illa lamam ko ala subhanahu wa ta'ala ko mɔgɔ minnu bɛ k'u yɔrɔ ma janya jurumu belebelew la fo olu bɛ lamamu de kɛ lamamu kɔrɔ de ye jurumu misɛnw jurumu misɛn ninnu nin tɛ kunbɔ n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ kunba kelen ye o la e min tun bɛ k'i cogoba jurumu cɛla ko nin tɛ foyi ye nin tɛ foyi ye o nin tɛ foyi ye dama de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka taa kɛ fɛn ye lahara don na o dama bɛɛ sɛbɛnlen don i ka gafe in kɔnɔ o gafe de bɛ d'i ma i numan bolo la i bolo kɛlen kɔ k'i sɔgɔ i jɛki la ka bɔ kɔ kan i ka gafe bɛ d'i ma o kɔrɔ i bolo bɛ kɛ k'i sɔgɔ ka bɔ i kɔ kan parce que tuma dɔ jɛki nin o faamu man di k'i sɔgɔ ka bɔ kɔ kan ka gafe di i ma i ka jahanama kɔnɔ taga o passeport le dilen filɛ i ma i ka jahanama kɔnɔ taga o carte d'identité le dilen filɛ i ma i ka jahanama kɔnɔ taga o laissez passer le dilen filɛ i ma ya Allah ala kana nin laissez passer d'a ma fiyewu mɔgɔ minnu bɛ bolo bɛrɛ fan fɛ ani minnu bɛ bolo jugu fan fɛ olu de nin ye wasabiquna asabiqun wasabiquna sabiquna sundola ɲumanw wasabiquna sabiquna selila ɲumanw wasabiquna asabiquna jagabɔla ɲumanw wasabiquna sabiquna sinjitugula ɲumanw wasabiquna sabiquna kuma ɲuman fɔlaw wasabiquna sabiquna minnu ma sɔn yɛrɛ jira ma wasabiquna sabiquna minnu ye sinji tugu n'u ma sɔn k'u baden jalaki k'a fɔ balimacɛ ma k'e ta ye negebɔla ten an m'an profiter ka badenw ladi nin yɔrɔ in na yan sinji filɛ sinji tɛ tulonkɛ fɛn ye dɛ maa o maa n'i ye sinji tugu wallahi rajawba b'i ka aljanna kɔnɔ don na n'a y'a sɔrɔ i ye silama sɛbɛ ye maa o maa i hakili to i baden hakɛ la hali ni i baden kɛla dulɔmina ye i baden kɛla nso ye i baden kɛla sigarɛti mina ye i baden kɛla mɔgɔ sugu o sugu ye n balimakɛ kana ban a la e ka bana bɛ kɛ sababu ye k'a tɔ ta tiɲɛ e ka bana in t'a ɲɛ dɛ a b'i n'a fɔ mɔgɔ min dimina a den kɔrɔ k'a danga o kɔrɔ ye sa e yɛrɛ t'a fɛ a ka k'a si ye bele ko n'a y'a sɔrɔ ne de ye fa ye kɔni e kɔni tɛ sɛfan ci bele n'a ma sɛfan ci o tɛ a balen sa mɔgɔ min ma se ka sɛfan ci o na se ka sɛ mara alhamdulillah cɛkɔrɔba o kɔrɔ ye k'e tɛn'i denkɛ in ka sɛ maralen dɔ naji dun fiyewu o la a y'a yɛrɛ kɔlɔsi den danga la mɔgɔ min sɔnna k'i hakili to i baden hakɛ la cogo bɛɛ lajɛlen la i balima mana fɛn fɛn k'i la i ka sabali o kan alakira alayhi salatu wassalam a y'a jira n na k'a fɔ silman qata'aka wa asin ila man asa ilayka k'i ka ɲumanya kɛ ka taa mɔgɔ ma mɔgɔ min ye tɔɔrɔ ta k'i sɛgɛrɛ bi maana mɔgɔ min ye tɔɔrɔya k'i la celui qui t'a fait du mal k'i ye ɲuman de ta k'a tigi sɛgɛrɛ i ye ɲuman de ta ka k'a tigi la nka n'o ta yele n'i y'a kɛ ne la kɔni n b'a yira i la k'a fɔ k'a tɛ kɛ ne la a tɛ kɛ na tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ lahara lo i ka mizani langolo don n'a fɔra o ma k'an ka yafa an hakili la k'a fɔ n'i yafala k'o y'o bale ye e tɛ baraji sɔrɔ i tɛ jurumu sɔrɔ wallahi n'i sabalila ala subhanahu wa ta'ala bɛna i sara donna baara wɛrɛ t'i nafa don min na f'i ka baara ɲuman nka n'i ko i tɛ sabali alhamdulillah i ka sara bɛ d'i ma yan dɛ wa o y'a bale ye pewu alakira alayhi salatu wasalam de ko a ma fana ko hijabu foyi tɛ mɔgɔ tɔɲɔnen ka duwawu ani ala subhanahu wa ta'ala ka jaabi kɛ o kɔrɔ ni mɔgɔ min tɔɲɔna n'a tigilamɔgɔ y'a bolo fila kɔrɔta ko ala b'i deli a kɛ karisa la ta k'i ka dɔn k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala bɛna o ko kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na nka n'a kɛla la dun sara b'o tigi ye bele a o tigilamɔgɔ sara banna pewu lahara ko la tɔnɔ foyi tɛ e ye bele e ka ɲi k'i jigi da tɔnɔ min kan k'a fɔ k'e bɛna don aljanna kɔnɔ ni o tɔnɔ ye tɔɲɔ nin kɔni o hakɛ dili ma dugukolo sanfɛ yan ka ban
an k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na baden an y'i kan an badenw fɛ i n'a fɔ Hajjaj ibn Yusuf tumana min na a y'a ka maa fataw minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan an y'i kan badenw fɛ i n'a fɔ Hajjaj ye muso min balimakɛ minɛ a ko a bɛna muso in balimakɛ faa alakira a fɔ Hajjaj ibn Yusuf a y'a ye k'a fɔ muso nin kelen pe kasikan nin ka jugu jama cɛla ka tɛmɛ bɛɛ kan muso in kelen de bɛ ka kule ka tɛmɛ bɛɛ kan mɔgɔ tɔw bɛ ka kasi nka muso in kelen mankan de ka bon ni bɛɛ ta ye Hajjaj ibn Yusuf a ye faali dabila bɛɛ lajɛlen bɛ Hajjaj ka kisa kalama kalankɛla bɛɛ Hajjaj ibn Yusuf ale ye maa fa donso ɲuman dɔ ye a ye mɔgɔ faga k'a faga Hajjaj ibn Yusuf tumana min na a y'a laɲini k'a bɛna muso in balimakɛ faga muso in dɔ fara kulenkan kan Hajjaj ibn Yusuf ye muso wele k'a ɲininka ko a b'i n'a fɔ e ka maaba dɔ de sala in ye dɛ a ko Yusuf Hajjaj ma e ye ne fa faga o ma ne tɔɔrɔ ka ne ba faga o si tɛ ne tɔɔrɔ i ye ne den faga o tɛ n tɔɔrɔ nka ne ka mɔgɔ sugu saba de bɛ nin jama in na mɔgɔ saba min ka ɲi ka faga Hajjaj ibn Yusuf ne ka mɔgɔ saba de bɛ jama in cɛla mɔgɔ saba min ka ɲi ka faga ne den bɛ jama in cɛla o ye mɔgɔ fagata ye e bolo ne cɛ bɛ jama in na o ye mɔgɔ fagata ye i bolo wa ne balimakɛ fana bɛ jama in na o ye mɔgɔ fagata ye i bolo o de kama n bɛ ka kasi kojugu Hajjaj ibn Yusuf kama ko n'a b'o cogo la i ka mɔgɔ saba in cɛla ni min ka di ye ka tɛmɛ u bɛɛ kan ne Hajjaj ibn Yusuf bɛ yafa o ma e yɛrɛ hinɛ kama nka a tɔ fila n b'o faga o la mɔgɔ kelen choisi ni mɔgɔ saba in na muso in bɛna jɔn de choisi n'u ye ɲininka i b'a fɔ k'a woloden n'u ye ɲininka i b'a fɔ k'a cɛ muso in ma ninnu fila si choisi muso y'a balimakɛ de ta a tɛgɛ ma ko Yusufu Hajjaj ibn Yusuf yafa nin ma ne bɛ fɛ i ka nin bila tɔ fila in n'a ma ɲa fagali kɔ o fila faga n den ni kɛ o faga nka nin kelen ni yafa nin ma Hajjaj ibn Yusuf a kabakoyala kosɛbɛ a ko nin de ye furukɛ ye ale de bɛ jɔ n'i ka nafakatu bɛɛ ye e kungo fitinin n'a belebele o de y'a ɲɛnabɔbaga ye e ma sɔn k'a fɔ ko k'o bila nin fana de ye e den i woloden de ye nin ye muso n'a den cɛ hinɛ bi cogoya min na o ka bon kojugu e ma sɔn k'a fɔ ko k'i den bila nka kɔrɔ jumɛn de y'i bila nin kɛli la an bɛ nin kisɛ in ta ka balimaw ladi balimaya kɔnɔna na muso in ko Hajjaj ibn Yusuf ma ko fa inna zawj mawludun fa inna alwalad mawludun wa amma al-akhu fa mafqudun cɛ o ye fɛn ye min bi sɔrɔ o ɲɔgɔnna bi sɔrɔ muso joli joli le cɛ fatula ni maa wɛrɛw sɔrɔla k'u sigi furu kɔnɔ tuguni fɔ k'u ɲina u furucɛ kɔrɔman kɔ Hajjaj ibn Yusuf ko o ka ca den joli joli le bɛ yen o fatulen kɔfɛ u baw ye den wɛrɛ wolo fɔ k'u ɲina u ka den salen fɔlɔ in kɔ Hajjaj ibn Yusuf ko o ka ca ko nka balima jumɛn de bɛ yen n'o sala n'i bana ka mɔgɔ wɛrɛ minɛ ka bila o nɔ la k'o de ye baden ye Hajjaj ibn Yusuf ko k'o tɛ yen o la n k'i ma o ne cɛ o bi sa o ɲana bi sɔrɔ n den o bi sa o ɲana bi sɔrɔ nka n baden n'o sala o y'o bale ye ne ni maa wɛrɛ mana ja cogo o cogo o tɛ se ka kɛ ne sin kelen min ye nin kɛla hikima belebele Hajjaj ibn Yusuf ma a fɔ e bɛ se k'i balimakɛ kumabɔ faali yɔrɔ la tan fana e ka bebe n'i ka susu ani ka mɔkɛ ani mabilasi sikere bɛ bolola e balimakɛ bɛ bolola fana ko ka dɔ bila jɔn de bɛ bila ko kɔrɔ yɛrɛ cɛ depuis waati jan ele yɛrɛ dimi bɛ ne la ka kɔrɔ o bɛ taa ni kɔrɔkɛ ye dɛ tuma dɔ hali n'u ye muru da ale yɛrɛ ma ale yɛrɛ b'a don a la walasa a muso ka bila nka muso in ye nin de kɛ donc nin ye fɛngɛ ye k'a yira n na k'a fɔ an k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na an ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ sinji tugu sabikuna sabikun minnu ye sinji tugu a tugu cogo la i n'a fɔ Hajjaj ibn Yusuf ye muso min minɛ muso in ye sinji tugu cogoya min na a ma sɔn ka sinji labila n ko sinji de bɛ damakasi la tuma bɛɛ lajɛlen la ni maa o maa ye sinji tugu ala b'o tigi jigi tugu diɲɛ kɔnɔ ani lahara ni maa o maa ye sinji tigɛ ala n'o tigilamɔgɔ jigi tigɛ k'o tigilamɔgɔ bila nisɔngoya minɛn kɔnɔ fɔ kaburu kɔnɔ an bɛ ala subahana taala deli ala m'an kɛla sinji tugulaw ye ala k'an kɛ sinji tugulaw ye ala kana an kɛ sinji tigɛla ye ulaika al-mukarrabuna mukarrabuna
ambe serko Firauna ya naka jamaka kisama nan serko loma ame mukarrabuna koro famu kosebe amba lo ka fo ja tono dobe mukarrabuna la jamana kono ya na fola ko be na ke ministry ko iba fe ka ke ministry jumede e da be folo mi ma ko premier ministre ouais e be fe ka ke premier ministre le e desale mba e be ka dore de suno e be fe ka kodi mun ko son o kasru president na ka teme toka walma allo masru president na ka teme toka president masru ya baga do de fene oye ala kira ka hadisa do be fana o hadisa ko ma chodi ko ma flabe keleme here soro bagay wa keleme be allo ma here soro afo keleme o toro soro bagay ma mimbi ka yala parfum fere la ko no tigila mo ma parfum do soro kamine o tigila mo be kasa duman samade nga ma min sigila numu chekoro aka fandula o tigila mo a kasa duman di ka wa fundane be ka talodo be noroila no ke krefe sigi mai isigi flaque dafe parfum kasa be emaye donc ni ma min kela o coga la dun ka gbere ala subhanahu wa ta'ala la o tigila mo fana o be ke here soro baray o tigila mo le kasru ala subhanahu wa ta'ala la nafa soro li strafe o kama tumana mina Musa ni Firauna o bena na ka dabalu gembo ina fo yere afo coga mina Firauna ale fene ya ka dabali kela wele Musa alayhi salam ala subhanahu wa ta'ala e kabana wuya min dama na ya bolo do akamangoro ka labo bolo bi gwe fa be brier ina fo dubale bolo be yele o kun ale ka kabana wuya do e bere do fena tumba bolo o bere na yo bla bere mi yala maka ke sai o sai tumi Firauna na ka mo ka dabali o bela jelen kunu ka boy pew na bana be bere ta be yala maka ke tangana bere ya bolo tuni o ola Firauna tumana mina ya la yini ku bena na kana o ka dabalu sai nyona aka dabali kelaw ko amawo iko ngana ninge aw ma banjo nga ninkelen ko fe sarajmele be anye ako fa innakum minal mukarrabina aw bena kene masruya bawdi abena gwaranali anga sara wala fu yede ama fa ale bena nanfolo duma ama fa be sanduma ama fa be muso duma ako fa innakum minal mukarrabina aw bena gwaranelali o Allah subhanahu wa ta'ala fle ko nyana de fo walma Firauna ye ala ka kuma ɲɔgɔnna de fɔ ala ma Firauna ta ɲɔgɔn fɔ dɛ Firauna de ala ta ɲɔgɔn fɔ a ka mɔgɔw ye ala ko maa min mana sɔn ka ala kana bato ka sinji tugu ka ɲumanyaw kɛ ka sun don a don cogo la ka jaga bɔ a bɔ cogo la o tigilamɔgɔw dɛ olu bɛna gwɛrɛ ale ala la de ja ala ma gwɛrɛ o y'a dama nɛɛma ye ala ma gwɛrɛla ala la ala ma gwɛrɛli ala ma nɔgɔyala an ye Allah subhanahu wa ta'ala nanani ayami ako ma ashabul maimana o ko fa bana ka fatuni ma ashabul mashama ma ashabul maimana litafkhimi wattajibi ka qawlihi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ko todi alhaqatu malhaqa alqari'atu malqari'a nimbela jeli annasiga do yi alqur'ana konnana ala be nana ya kana kina kafo ala be ka nyingal leke ko la boyan li tafkhim shay'i aw li ta'zim sha'n shay ala subhanahu wa ta'ala bodi yira la qur'ana kono o kama abe nana yi siga minka o ye nyingali wa illa ma min be laysa lil istifham kasro anana siga istifham anana nyingali buluka nga nyingali dunte ala ma qur'ana no famu no yala ayi emi Allah subhanahu wa ta'ala de la kan be ketama ani fotala alusi yo kelen do foye wal maqsudu at-tafqim fi al-awwali wa tafzi'u fi sani wa tajibu sami'i min sha'ni al-fariqain fi al-fakhama wal faza'a fa ka'annahu qila fa ashabul maymana fi ghayati husn al-hal wa ashabul mashama fi ghayati su' al-hal tafsir kela ba ay min to fay kabini tafsir damnena alusi ale ya jirana ka fo ko Allah subhanahu wa ta'ala ba fa ka jirana li ko kabanan ko ya be mogoli halala mogo munun kela bolo bere ma faw ye mogo munun be bolo bere bolo nyuma fanfe o tigila mogo li ala chekan kojugu a kabanan ko ya bo li ala ide ni o laje e ba soro cheya dan yu tai ina fo ni ala sani kerefe mogo fle alna ya soro islamaya noro tuka o farin nugunin do kasa duma mbu ko wa be funu nyuma ndo o be shiso nyuma ngono olu chekan tuwa mina mbo ke misali ki
k'i hakili la surunya aljannadenw na minnu bɛna kɛ bolobɛrɛfan mɔgɔw ye minnu bɛna kɛ minal muqarrabina ala la lahara don na olu fana lihala cɛ ka ɲi ten fana ni u lihala cɛ ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ lihala kan yecogo ni donfini ni siyɔrɔ ni dumuni na bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛbɔ u fɛ nka olu kɔntara don ala k'an kisi o ma olu ye bolojugu fa mɔgɔw ye ni olu lajɛ e b'a sɔrɔ olu ala cɛ ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan lɛw b'u la misiw b'u la ye danfɛn minnu cɛ ka jugu anw ka yela ya ala b'u yɔrɔ dɔw yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ yɔrɔ ye ka yɔrɔ dɔw fana kɛ fali ta ye ka yɔrɔ dɔw kɛ wulu ta ye danfɛn min man di ye fiye fiyewu i bɛ yɛlɛma ka kɛ o ye i y'a ye ala subhanahu wa ta'ala ye masa de ye dɛ a tɛ janamaden jeni fiyewu f'a k'i lihala yɛlɛma k'i sawura cɛn pewu ka sɔrɔ k'i jigin a kɔnɔ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala man kisi la janama ma donc alusi y'a yirana k'a fɔ ko aya in fasaru de ye nin ye wa fana a ɲɔgɔnna caman nana kuranna kɔnɔ i n'a fɔ an tɛmɛna sura min na suratul haqa ala k'o daminɛ na alhaqatu malhaqa suratul qari'a an tɛmɛn'o la kabini waati jan juzu amma kɔnɔna na alqari'atu malqari'a ninnu bɛɛ lajɛlen ye siga ye min nana ma ashabul maymana o siga kelen in kan donc ɲininkali tɛ litazim shay aw litafkhim shay ka fɛn ka bonya yira aw a ka ɲa o yira ka yira dɔrɔn fɛn tɔgɔ la a ka bon kojugu kabanangoya bɛ mɔgɔw ye minnu ka lihala ka ɲi kabanangoya yɛrɛ fɛnɛ bɛ mɔgɔw ye minnu lihala cɛ ka jugu ala m'an lihalaw ɲana lahara lihala bi ɲa ni baara minnu ye ala m'o baara kɛli nɔgɔyala an ye a ko tuguni wasabiquna السابقون هذا هو الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة كنوا أزواج أن يكرفوا أي وزوج في اللغة العربية أكرو فمي نونيا فلاي فمي موديل فلاي سويا فلا أبي فولما الزوج في اللغة العربية أكوسو أيتلاكولا فروتيني فروموسولا أبي فهمو أكوسو أيتلاكولا فروتي أني فروموسولا wa illa akorote k'a fɔ ko ni zawju kɔla kuranna kɔnɔ yɔrɔ min na k'a bɛɛ ye furumuso ye o kosɔn a fɔla ten dɔnnibaw ko ten ni maa min ma kuranna ta mɔgɔ bolo fɔ k'i sigi ten ko e bɛ arabukan mɛn ka kuranna ta o ma tuma dɔ i bɛna kan fɔ min ye fili kan ye e n'a fɔ balima dɔw b'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala kumakan ma sunkaloko kiti la ala ko kuranna kɔnɔ hatta aya yɛrɛ daminɛ bɛ kan bila dɔɔni nka hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi ko sabakɛ dɔ tun bɛ alakira alayhi salatu wasalam tile la sabakɛ in tun ye kunkoloba ye a kunkolo ka jan ka misɛn o de la lɔnnibagaw b'o kɛ ka mɔgɔ lagosi mɔgɔ min kunkolo ka misɛn ko kunkolo misɛnnin tɛ ko faamu wala mɔgɔw b'o sabakɛ ka kisa ta ka mɔgɔ kunkolo misɛnninw lagosi parce que sabakɛ in tumana min na alakira alayhi salatu wasalam ye aya in fɔ ale y'a faamu k'a fɔ hayitu kɔrɔ le gari o ye juru le juru juru yɛrɛ a tɔgɔ yɛrɛ le bamanankan na ko gari ko gari finman n'a jɛman fo ka woloma dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na ko n'olu woloma dɔnna waati min suguridun banna nka n'i tɛ se k'o woloma dɔn ko suguridun ma ban fɔlɔ ale tun bɛ gari finman n'a wulema a bɛ juru finman ani wuleman ta ka don bon na k'a lajɛ n'ale ma woloma dɔn ale bɛ suguri dun mɛ a b'a ye k'a fɔ tuma dɔ ale bɛ to o la kɛnɛ bɛ bɔ k'a sɔrɔ hali bi ale ma se k'a woloma dɔn a nana ka n'o kuma fɔ alakira ye alakira alayhi salatu wasalam a ko a ma o ko ala kumakan min filɛ yɔrɔ in na yan ko gari ko tɛ gese ko tɛ ala kan tɛ juru ma dɛ ala kan bɛ fajiri dibi ani fajiri kɛnɛ cili de ma khaytul abiyadi o ye fajiri kɛnɛ cili ye wal aswad o ye fajiri dibi ye salatu khairu minan nawmi bɛ fɔ waati min kana se fajiri lɔli ma o le ye khaytul aswadi ye ni alimami ko salamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah fajiri seli la o ye khaytul abiyadu daminɛni ye a bɛ faamu kɛ ne k'i bɛ arabukan mɛn k'i bɛ se ka kuranna kɔrɔ fɔ i tɛ fili la wala arabukan ti mɔgɔ kɛ kuranna kɔrɔfɔla ye kuranna yɛrɛ mako bɛ karamɔgɔ de la k'i sigi kalanfa da fɛ k'i sɔnzɔra a ka kuranna du i da alikuranna mako bɛ min na o de ye nin ye ala k'a faamu nɔgɔya an ye donc azuwaju min fɔla yɔrɔ in na yan wa kuntum azwajan salasa a kɔrɔ tɛ k'a bɛ kɛ furuɲɔgɔn saba ye dɛ a kɔrɔ aw bɛ kɛ nɔniya saba façon saba modèle saba ye a faamuna adamadenw bɛ kɛ modèle saba ye modèle premier bolobɛrɛfan mɔgɔw
modèle flana bolo jugu fa mɔgɔw modèle sabanan sisɛ o le ye asabikuna ayi asabikuna ila alkhairati wal hasanati hum sabikuna ila an-na'imi wal jannati mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dan kɛ fayiri dibila mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dan kɛ jagabola fantan dɛmɛli la mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dan kɛ n'a lasila misiri kɔnɔ yan sisan ko denbayatigi dɔ bɛ yen ko a ye sabari a y'a dɛmɛ k'a tigi tɔgɔ fɔ misiri kɔnɔ yan ko karisa filɛ sunkalo in na fantanya yɛrɛ gwɛlɛya kojugu kosɔn a ka suguri a bɛ nana malo kilo juru ta jalo fɛ le mɛ bibi in na juru gwɛlɛyala ka kosɛbɛ a ye sabari a y'a dɛmɛ balima minnu bɛ quartier kɔnɔ yan walima minnu bɛ dugu kɔnɔ yan n'olu mako bɛ alijanna na kosɛbɛ walayi i b'a ye dibi la dugukila fɛ i b'u ye ni malobɔrɔw kama na i bɛ dɔw ye malobɔrɔ ye u ka moto kɔfɛ i bɛ dɔw ni malobɔrɔ ye wotoro kɔnɔ ka na ka n'u dɛn k'a bila cɛ ka da la ko a fɔ k'u ko ka n'a d'i ma yan ka n'a tigi tɔgɔ fɔ fiyewu a sabikuna a kɔrɔ dɔw ye minnu bɛ ɲɔgɔn dan sabikuna premier o le ye allazina yatasabakuna fil hasanati fi amalil hasanati fi dunya minnu bɛ ɲɔgɔn dan ɲuman baarali la a fɔla dɔrɔn ne bolila ka taa ni malobɔrɔ ye ne bɛ bɔla ye dɔrɔn ne ɲɛ bɛ fɛnɛ natɔ la ni malobɔrɔ ye an bɛ ka ɲɔgɔn dan ɲuman baarali la ne y'a nana ni malobɔrɔ ye nka y'an fila bɛɛ ka baraji kɛla kelen ye m'a fɔ non fɔ ne fɛnɛ ka dɔ fara nin kan n bɛ taa jɛgɛjalan ni carton ta ka n'o d'a ma fana ni ka kimansi paquet dama dama ta ka n'o d'a ma ka tulu bitɔn ta ka fara o kan fɔ ne y'o ɲana kɛ dɛ sinon o ne taalen ye k'i dan o ye sabikuna ye an bɛ ka ɲɔgɔn dan a bɛ faamu an bɛ ɲɔgɔn dan ɲuman kɛli la asabikuna aidan minnu bɛ ɲɔgɔn dan misiri ranfɔlɔ nɔfɛ f'u bɛ ɲɔgɔn girin a nɔfɛ alakira alayhi salatu wasalam a y'a jira n na k'a fɔ nafa min bɛ misiri ɲɛfɛlɔ la ko n'an m'o dɔn an tun bɛna ɲɔgɔn digi a nɔfɛ le a b'i n'a fɔ n'u ye nafolotigi y'a bolo don a kun ta ka wari bɔ 2000 biye bɔ k'a sɛri ta mɔgɔw bɛ girin wari nɔfɛ cogo min an tun bɛ girin misiri ranfɔlɔ nɔfɛ ten nka i bɛ dɔ digi ta wo bɛ ɲɛfɛ ko tɛmɛ i b'a kala ta non ale tɛ taa fiyewu ne ma nin faamu dɛ wala a tɛ taa hali silamɛya faamuna cogo di anw bolo n ko silamɛ ka ɲi ka girin baraji nɔfɛ le i n'a fɔ fantan bɛ girin wari nɔfɛ cogoya min na silamɛ ka ɲi ka girin baraji kɔ ten n'a fɔra ko baraji bɛ sɔrɔ fɛn fɛn la n balimakɛ kana jɔn o la i t'i ka alijanna don sababu lɔ n'a fɛnɛ fɔra ko jurumu bɛ sɔrɔ ko o ko la n balimakɛ kana jɔn o ko la fiyewu k'o ko kɛ i t'a dɔn fɛn min bɛ kɛ sababu ye k'i lase jahanama ma ala m'an kisi la jahanama ma donc misiri ranfɔlɔ an ka ɲɔgɔn girin a nɔfɛ nka m'an profiter ka ladilikan di o yɔrɔ la a ye misiri ranfɔlɔ to dɔnnibagaw bolo tumana min na ni dɔnnibagaw kɔnna ka na misiri la a bɛ faamu place ɲini tɛ mais dɔnnibagaw ka ɲi misiri ranfɔlɔ la mun kosɔn n'alimami ye fili kɛ dɔnnibagaw de b'a lakile tuma dɔ alimami bɛ se ka to seli la a biritɔ la fɔɲɔ bɛ tila a la o adamaden don mɛlɛkɛ tɛ o bɛ se ka kɛ o alimami biritɔ la fɔɲɔ bɛ tila a la fɔ kɔfɛmɔgɔw bɛ fɔɲɔ yɛrɛ mankan mɛn ko alimami ye bo ci kɔni bɔn n'o kɛla o alimami ka seliji dun tiɲɛna seli dun tɛ ɲa ni seliji tɛ yen e ye kunfin ye e girinna ka n'i jɔ alimami kɔfɛ direct la e bɛna mun kɛ alimami ye bo ci sa e bɛ mun kɛ seli ka se ka dilɛ e t'o dɔn o kama an b'a ɲini an balimaw fɛ n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔw bɛ misiri kɔnɔ n'u u sela misiri kɔnɔ ka ban a ye ɲɛfɛla to u bolo nka n'u ma don misiri kɔnɔ jalakili foyi t'aw kan misiri ranfɔlɔ tɛ se ka to yen ko karamɔgɔw ma na fɔlɔ o bɛ ranfɔlɔ tɛ se ka to yen ko karamɔgɔw ma na dɛ kɛrɛnkɛrɛnna anw yɛrɛ k'i da lu kɔnɔ yen mɔgɔw lɔla rana ka ban waati min na seli kɔrɔtanin kɔfɛ ka na mɔgɔ si t'a jɔyɔrɔ bila i ye dɛ n'an kɔnna ka na don min alhamdulilah an bɛ jɔ ɲɛfɛ mais n'an ma na don min an ni mɔgɔ tɔw ka kan an bɛ jɔ kɔfɛ a bɛ faamu ala k'an ni sababa bɛn donc n'alimami ye fɔɲɔ bila o cogo la o seli dilanbaga ye dɔnnibagaw de ye o kama ɲɛfɛla o bɛ nata dɔnnibagaw ye n'o tɛ alimami kɔfɛlaw bɔlen kɔ a la a ka ɲi ka ɲɔgɔn girin misiri ɲɛfɛla tɔ kama alakira alayhi salatu wasalam ye min fɔ an ɲɛna o de ye nin ye asabikuna surtout sunkalo in na minnu bɛ girin misiri kɔnɔna nɔfɛ olu tɛ girin a kɛnɛmana nɔfɛ dɔw ko ko funteni bɛ misiri kɔnɔ kojugu olu bɛ seli kɛnɛma mais n bɛ fɛ ka min f'i ye n balimakɛ minnu bɛ misiri kɔnɔ o baraji ka bon n'e ta ye koyi fo ni misiri fala de ni misiri fala
a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye mais misiri fa bali ka seli kɛnɛma ko funteni bɛ misiri kɔnɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ o ka fisa ni e ye o baraji ka bon n'i ta ye o la n'a nana misiri la a ye don misiri kɔnɔ surtout nin waati in na sunkalo ma se yɔrɔ si fɔlɔ tile 5 mais misiri commencera ka vidéo ran danna nin yɔrɔ in de la kunu kunfaya kun dalen bɛ yɔrɔ min na kɔni an ka ran danna ye de kunu k'a sɔrɔ a daminɛ don na ka kɛnɛma yɔrɔ bɛɛ fa fɔ dɔw se la mirabu ɲɛfɛ a dan t'o ye o la n ko tɛ kunu n ko sunkalo kɔɲɔko mɔbili lama lo kɔɲɔko mɔbili kiya mɔgɔw bɛ don k'a fa tɛw dɔw gulolen don kɛrɛfɛla la dɔw kɛlen don ka cɛmalaw minɛ dɔw dolen don k'u jɔ a kɔnɔ chauffeur-cɛ bɛ plaisir la ŋaw dɔw bɛ buruna dɔrɔn burundaw bɛ burun bintaw bɛ bin bitaw bɛ bin silama minnu ta ye sunkalo la silamɛya ye olu de bɛ bɔnna dɔɔni ten sinon misiri nabaga kɔrɔw misiri client fidèles olu si ma tunu fɔlɔ olu fana tɛ tunu parce que kabini sunkalo tɛ yen olu bɛ misiri kɔnɔ yan ni nin digila sunkalo bato la min na e jija i ta kɛ ala bato ye sunkalo bato to yen sunkalo ye kali barikama ye nka ala de ye barika don kalo la sunkalo tɛ bato fɛn ye ala de ye bato fɛn ye ni mɔgɔ min ka seli n'a ka sun danna sunkalo la mɔgɔ min ka seli danna sunkalo la o tigi ye sunkalo batola ye o tigilamɔgɔ tɛ ala batola ye o ka sun tɛ foyi ɲɛ a ye i jija i ka kɛ batokɛla ye ka kɔ sunkalo ye a sabikuna minnu bɛ ɲɔgɔn dan misiri la minnu bɛ ɲɔgɔn dan saraka bɔyɔrɔ la minnu bɛ ɲɔgɔn dan ɲumankɛyɔrɔ la minnu bɛ ɲɔgɔn dan ala subahana taala kana bato siraw kan olu tigilamɔgɔ ninnu olu de bɛ wele sabiku premier a sabikuna sabiku filanan min fɔla sisan o bɛna ɲɔgɔn dan kɛ sisan ka don alijanna kɔnɔ i n'a fɔ o tun bɛ ɲɔgɔn danna dugukolo sanfɛ yan cogoya min na e taara ni malobɔrɔ kelen de ye o roi ne taara ni malobɔrɔ ni jɛgɛ carton de ye ne bɛ ɲɛ o kɔrɔ ne bɛ dan ka don an bɛ ala subahana taala deli ala m'an bɛɛ don alijanna kɔnɔ ala m'an kɛla alijanna ala kira ale salatu wa salamu kɛrɛfɛ sigibaga ye alijanna kɔnɔ a ko cogo di ulaika humul mukarrabuna olu de ala subhanahu wa ta'ala masurunyabaga ye humul lazina sayajlisuna fi zilli rabbihim allah subhanahu wa ta'ala ka larshu sumakoro olu de bɛna sigi ala subhanahu wa ta'ala ka kira y'a fɔ an ye ko jamakulu 7 bɛ yen olu de bɛna sigi larshu sumakoro tumana min na ni tile ni adamadenw kuɲɛ tola sibiri ɲɛ kelen dɔrɔn sibiri ɲɛ kelen o kɔrɔ ka bolo kɛ tan dɔw b'a kɛ tan k'a sɔrɔ dɔnnibaw bɛ min fɔ an ye nin tɛ sibiri ye sibiri de ye nin ye nin de ye sibiri ye ka bɔ nin na yan ka na yan o de ye sibiri ye mais nin tɛ sibiri ye ka bɔ yan ka na yan o tɛ sibiri ye sibiri de ye nin ye a sibiri ka bɔ yan ka na yan nin fila ni ɲɔgɔn cɛla de bɛ wele ko a sibiri a bɛ faamu ala ka ni sɔba bɛn ala man kɛla sɔba tigi ye o la tumana min na tile ni adamadenw kuɲɛ bɛna to sibiri ɲɛ kelen dɔrɔn o don na ko jamakulu 7 in olu bɛ taa sigi laroche suma kɔrɔ mɔgɔ 7 alimami tilelen min ta seli ma kɛ k'i kan kɛ legelege o k'a fɔ k'e ye arabu ye walima k'e ye kalan kɛ arabuw fɛ ye alimami kan ka di kojugu walima seliwelila kan ka di kojugu ka seliwele kɛ yɛrɛ yira ye fo ka seliwelila bɔ a pilasi la kan diya yɛrɛ nɔfɛla kosɔn mɔgɔ min ta y'o ye olu ko tɛ dɛ alimamiya fana dannen tɛ misiri kɔnɔna na i bɛ se ka kɛ alimami ye i ya baarada la i ye alimami ye i ya lu kɔnɔ i ye alimami ye i ya magasin na i ye alimami ye i ya tele kɔnɔ i ye alimami ye i ya kalanso kɔnɔ i ye alimami ye i ka foro kɔnɔ i ye alimami ye i ka baarada bɛɛ la baarada fan o fan n'i ye a tɔw ɲɛmɔgɔ ye i ye alimami ye alimami kɔrɔ tɛ ko selila o alimami kɔrɔ de ye o mɔgɔw ɲɛmɔgɔ i mana kɛ ɲɛmɔgɔ sugu sugu ye n'i ɲɛna o ɲɛmɔgɔya la alhamdulilayi rabil alamin k'e na sigi larisho suma kɔrɔ a sabikuna sabikun minnu bɛ boli ka taa dɛ o bɛ boli ka taa min larisho suma kɔrɔ ala m'an ye o mɔgɔ ninnu na jamakulu ye jamakulu 7 nka n'an ko an b'o 7 bɛɛ lajɛlen fɔ sisan tuma dɔ waati bɛ an ta an tigɛ ma an t'o 7 bɛɛ fasaru nka kamelenden min y'a ka ɲɛnamaya kɛ a ma sunkurutigɛ kɛ a ma dulɔ min a ma sigɛrɛti min a y'a yɛrɛ fisaya nin bɛɛ ma misiri le tun y'ale taa yɔrɔ ye o tigilamɔgɔ bɛ lɔ a kɔrɔ mɔgɔ min dusukun sirilen don misiri la hali n'a selila ka so a dusukun ti mafa o mɔgɔw bɛ yen n'ale selila lon min na a ma seli misiri la walayi a b'a ye komi a ma seli olu tigilamɔgɔ ninnu k'olu fana bɛ lɔ larisho suma kɔrɔ mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu ye saraka bɔ ka saraka bɔ o ma kɛ yɛrɛ yira ye dɔw bɛ yen n'olu ye saraka di misiri kɔnɔ yan surtout an karamɔgɔw ko wajilikɛlaw ko dɔ ye 1000 di ko k'a di wajilikɛla ma a b'a fɛ fo k'ale tɔgɔ fɔ mɔgɔw k'a lɔ k'ale ye 1000 di ne ma i yɛrɛ b'i ka 1000 nege bɔ n na sa mais sisan i ye 1000 di ne le ma a diyara ne ye kosɛbɛ ala b'a dɔn mais ko k'a lase micro la a ka fɔ ko e de ye 1000 di ne ma vraiment 1000 yɛrɛ bɛ nege bɔ ne la sa parce que i filɛ ka n ka hɔrɔnya yɛrɛ bafu ye donc 1000 yɛrɛ bɛ nege bɔ n na donc n'i ye saraka bɔ kɛ
i fola la o i ma fo ala o a lasela o a ma lase o a kɛla ala ɲɛna allazi la ta'khudhu sinatun wala naw ala min tɛ jingo jango ka sunɔgɔ n'i y'a mɛn ko i bɛ sunɔgɔ la i bɛ jingo le fɔlɔ nka ala yɛrɛ tɛ jingo jango k'a bɛ sunɔgɔ sunɔgɔ daminɛni le ye sinatu ye sinatu o ye sunɔgɔ daminɛni ye ɔhɔ o la sisan nawmu o de ye sunɔgɔ yɛrɛ ye arabukan na n'i ye a jɔlan kelen yɛlɛma dɔrɔn a kɔrɔ bɛ yɛlɛma sinatu sunnatu sannatu a si tɛ kɔrɔ kelen a sinnatu sunɔgɔ daminɛ jingɔ ka to k'a kɛ tan o de ye sinnatu ye sunɔgɔ sannatu o ye san ye ka bɔ san na ka taa san na o ye san kelen ye o bɛ wele ko sannatu sunnatu o ye tagasira ye a sunnatu tagasira sunnatu rasul sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn i b'a mɛn ko mɔgɔ dɔw tɔgɔ bɛ ahlu sunna wal jamaatu ko ala kira sira tagamabagaw ani jama nɔfɛtugubagaw olu ma kɛ ni nɔfɛtugubaga ye k'a sɔrɔ caman k'o tɔgɔ la u yɛrɛ la bi olu yɛlɛmana an b'u ka jɔlan bɛɛ yɛlɛ an b'a fɔ ahlu sunna wal jama'i ahlu sunna wal jama'a olu y'o de ye bi a mɔgɔ caman bɛ ale ko ahlu sunna wal jama'a ele ye ahlu sunna wal jama'a walimuso b'i bolo kɛrɛfɛ e ye sunnamɔgɔ ye an tɛ ahlu sunna wal jama'a e ko k'e ye ahlu sunna wal jama'a sigarɛti b'e da la e tɛ ahlu sunna ye e ye ahlu sunna wal jama'a le ye waliwari namaranin b'e bolo k'e ye ahlu sunna ye an tɛ lesa ahlu sunna an tɛ min ahlu sunna wal jama'a e ye sunɔgɔ gansan mɔgɔ de ye ka kɔnɔ fa ka sunɔgɔ de ka musoko kɛ a banna e hamina ko dan ne nin ye o kɔrɔ ye ni baganw bɛɛ ka kan donc an bɛ ala subahana taala deli ala m'an kɛ ahlu sunna wal jama'a mɔgɔ dɔ ye ala kana kɛ ahlu sunna wal jama'a mɔgɔ dɔ ye ala ka ni sababa bɛ ala b'an kɛla sababa tigi ye fi jannatin na'im a fana a bɛ hakɛ to kosɛbɛ n ko sisan n ko i ka saraka a lasela a kana k'aw ɲɛna k'a fɔ ko ni saraka lasela fana k'a ma minɛ dɛ ala y'a fila bɛɛ lajɛlen kɔfɔ suratu bakara kɔnɔ in tubdu sadaqati fa ni'ma hi a fɔ in tukfu sadaqat n'a ye sarakaw dogo a ka ɲi kosɛbɛ nka n'a y'a da kɛnɛ kan fana ni fa ni'ma hiya a fana ka ɲi nka a dali kɛnɛ kan dɛ tuma dɔw o bɛ kɛ sababu ye ka ko dɔ don i la n'a y'a sɔrɔ e ka saraka n'i y'a di o b'i lase jeliba b'a lase a bɛ lase mikoro la misiri kɔnɔ a bɛ lase saraka bɔyɔrɔ la ko karisa ye wari karisa di karisa ye bonya karisa di e ka saraka bɛɛ lajɛlen bɔcogo de ye nin ye n'i ye saraka di mɔgɔ min ma don min na n'o tigi m'i sɛbɛkɔrɔ fo i b'a fɔ ko karisa tɛ waleɲuman dɔn ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ale nisɔndiyala ka tɛmɛ mɔgɔ kan min tun b'i tɔgɔ fɔ la mikoro la dɔ ye saraka dogoli o ka ɲi ka tɛmɛ saraka lankɛnɛmali kan nka o kɔrɔ tɛ ko n'i ka saraka lakɛnɛ kan ko a ma ɲi a bɛ faamu an bɛ ala sɔnna taala deli ala m'an k'a faamuya ko a faamuya ɲuman tigi ye fi jannatin na'im ay fi jannatil khulud al jannatu fi lughati al arabiyya bimana al bustanu jardin yɛrɛ de bɛ wele jannatu ni ka mɛn aljanna jardin jannatu yɛrɛ kɔrɔ de y'o ye mais aljinɛ ka ɲi cogoya min na dɛ ala subhanahu taala o de kama n ko i ma n ko kira cila manto minnu ma dɛ olu ka ko caman de kibaruya nana alikuranɛ kɔnɔna na ala subhanahu taala tun bɛna jiri nafamaw ko fɔ min ye n y'o de fɔ a ye a ma kagaw ko fɔ a ma eviya ko fɔ a ma sebe ko fɔ a ma si ko fɔ a ma sɔmɔ ko fɔ a ye tamaro de ko fɔ bawo arabuw ka jiri nafama de ye tamaro ye a ye tamaro ko fɔ u ye i y'a ye a ye tamaro de ko fɔ u ye ka bɛn ala kira cila kana manto minnu cɛla a ka mɔgɔw yɛrɛ ye arabuw de ye a cila kana diɲɛ bɛɛ ma nka a yɛrɛ bɔra minnu na dɛ olu kun ye zɔnni min tigi ye tamaro de kun ka ɲi ye kosɛbɛ n'ala kun ye jiri wɛrɛ ko fɔ u ye u t'o faamu kumaw kɔnɔ mɔgɔ bɛ min faamu o de bɛ fɔ a ye o kama i b'a ye jurakan dɔw bɛ yen n b'o fɔ n'i y'a ye a gbiriyala bawo n b'a dɔn mɔsi ka ca o caman bɛ o tɛ jurakan mɛn kosɛbɛ o la n b'a yɛlɛma jurakan la nɔgɔmani na o bɛ se k'a faamu cogoya min na tamaro de tun bɛ arabuw fɛ o waati o kama ala subahana taala a ye tamaro ko fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ munna a ye jannatu fɛnɛ ta arabuw fɛ n'o ye tamaro turu ten mɔgɔ o mɔgɔ ka tamaro foro ye ka kɔrɔ tamaro foro cɛ ka ɲi kosɛbɛ a bɛ ɲɔgɔn da fɛ ka taa on dirait ten foro b'an fɛ yan cogoya min na a b'o cogo la wa a buluw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a buluw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ŋɔni kɔni b'a bulu la nka n'a wulila ka ban dɔrɔn a duguma suma o ye ja dan ye n'i fɛnsɛ o kɔrɔ o suma lafiya dan don o jannatu in bɛ cogoya min na o ka di arabuw ye wa u ka kɔw b'a kɔnɔ u b'u ka tew u ka liptɔnu n'u ka fɛnw k'a kɔrɔ ye ka tamaro dun
o ka diw ye cogoya min na dɛ o kama Allah subhanahu wa ta'ala ye jannatu f'u ye o n'o tɛ jannatu yɛrɛ kɔrɔ de ye bustanu ye a bɛ faamu wa bustanu min bi ala bolo n'o bilala a donbagaw ɲɛ ala ko alakira alayhi salatu wasalam y'a jirana k'a fɔ o aljanna in dɛ maa si tɛ yen k'i bɛ se ka aljanna kibaruya dɔn k'a ban pewu fɛn bɛ aljanna kɔnɔ hakili ma deli ka miiri ka s'a ma fɛn bɛ aljanna kɔnɔ dusukun foyi tɛna miiri ka se o ma fana ni fɔ ni donna a kɔnɔ tulo yɛrɛ fana t'o kibaruya in mɛn aljanna ka di kojugu ala m'an don aljanna kɔnɔ o la ala subhanahu wa ta'ala ye jannatu istimalu fi jannatin o bɛ aljanna kɔnɔ an-naimi min ye nɛɛma so ye muso ɲumanw bɛ aljanna kɔnɔ ye dulɔw bɛ aljanna kɔnɔ ye anw yɛrɛ ka fɛn b'a kɔnɔ ye nɔnɔ o b'a kɔnɔ ye dulɔ b'a kɔnɔ ye n'o ye mɔgɔ dɔ ninnu ta ye dumiyaw kɛ dulɔ bɛ aljanna kɔnɔ mais dulɔ min bɛ mɔgɔ sule o t'a kɔnɔ dɛ dulɔ min n'a ti mɔgɔ sule n'i y'a min ala wallahi sɔnsuma dan de don lafiya dan de don a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a kasa tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ wa fana ni a yɛrɛ tɛ mɔgɔ si bɔ i hakili kan o dulɔ de bɛ aljanna kɔnɔ muso ɲumanw b'a kɔnɔ denw b'a kɔnɔ fɛn fɛn n'a bɛ adamaden nisɔndiya o bɛɛ bɛ aljanna kɔnɔ o kosɔn ala y'a wele fi jannatin naim nɛɛma bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan dɛ o so de don darul khulud n'i donna a kɔnɔ bɔliko kuma t'a la bilen ni kɔni n'ala ye latigɛ ka ba ko karisa e bilala o don aljanna kɔnɔ wallahi i kunnajala i ba ma bɔnɔ a ka wolo la wallahi wolokunkɛla e la nka ni ala ko kaba karisa e ta tiɲɛna koyi taa jahanama kɔnɔ wallahi wolokuma kɛla i ba bɔnɔna wolo la an bɛ ala deli ala kana an baw bɔnɔ wolo la ala kana an ta tiɲɛ fiyewu ala k'an kisi jahanama ma an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli nin kalo barikama in an bɛ ka bato fɛn fɛn k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ minɛ an ye jurumu fɛn fɛn bɛ ala se jahanama ma ala k'an kisi o baarali ma ɲuman fɛn fɛn bɛ ala se aljanna ma hali n'o baarali ka gɛlɛn an ka ala k'o baara nɔgɔya an ye sullatun minal awwalina jamakulu bado ka bɔ maa fɔlɔ tɛmɛlenw na ayi asabiquna almukarrabuna jama'atun kaseera minal umami sabika abaka siriki ni usmani ni ali nunu ya rabbi olu y'a sɔrɔ olu ni kira a ma ladeli ala k'an tugu la koyi olu bɛɛ faralen munna ye ninnu ta o tɔgɔ ma tuma dɔ i bɛna fɔ k'an ko k'an kana mɔgɔ si ka aljanna kɔnɔ don fɔ k'a sɔrɔ lahara ma se an kana mɔgɔ si yɛrɛ ka jahanama kɔnɔ don kɔ k'a sɔrɔ a ma se ala tun bɛ kira min fɛ dɛ o kira de ko an ma o ko abakasiri bɛ aljanna kɔnɔ ko umaru bɛ aljanna kɔnɔ ko ali bɛ aljanna kɔnɔ ko usman bɛ aljanna kɔnɔ a y'u kɔnte ten fɔ ka taa se maa 10 o sahaba ta ye k'u bɛɛ bɛ aljanna kɔnɔ kira de y'a fɔ kira ka bonne ni nbɔnna bɛɛ lajɛlen ye donc o la anw fana b'a fɔ fana ni olu bɔlen kɔ a la kira ka mɔ fɔlɔ olu bɔlen kɔ a la i ka seku mana bonya cogo o cogo n'i y'a ka aljanna kɔnɔ don fɔ i bɛ fili la mɔgɔ fana ka tiɲɛni mana bonya cogo o cogo n'i y'a ka jahanama kɔnɔ don fɔ i bɛ fili la kabi alakira alayhi salatu wasalamu kumakan ma alakira alayhi salatu wasalamu y'a jira n na k'a fɔ ko adamaden dani bɛ dafa a ba kɔnɔ tile 40 kɔfɛ wa o tile 47 kɔfɛ dani bɛ dafa ni bɛ fiyɛ i la ni fiyɛli la i ka ɲuman ni juguman bɛɛ di sɛbɛ wa a ka hadisa wɛrɛ la a bana k'a jira n na k'a fɔ ko adamaden i bɛ se ka ɲuman baara ka baara hatta yakunu ma bainaka wa baina al-maut zira fɛn min bɛna to e ni saya cɛ o ye nɔnkɔn ɲɛ kelen ye dɔrɔn ka bɔ yan ka na yan nin de ye nɔnkɔn ɲɛ kelen ye zira i y'a ye dɔw b'a fɔ ka bɔ yan ka na yan 1 mètre walima ka bɔ yan ka na yan o de ye ziraw ye fana ni a bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔ kelen a bɛ faamu fo o ɲɔgɔnna de bɛna to 1 mètre ɲɔgɔn de bɛna to ele ni aljanna kɔnɔ don cɛ i bɛ ban ka jahanamadenw ya baara kɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ nin ye kunangoya ye dɛ o kɔrɔ alimami sundolaba selilaba fo ka taa heji kɛ o ka tila ka sa baari kɔnɔ walimuso kan a kɛra kunangoya ye dɛ labankojugu y'a sɔrɔ dɛ ko o se bi ala de ye wa fana mɔgɔ yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ tiɲɛnikɛlaba ye dulɔmina lɛsogo ɲimina wulusogo feerela banji fiyɛla so walimuso ɲinina namaratɔ janfaci a bɛ kokuntan bɛɛ lajɛlen kɛ nka saya bɛna surunya in na waati min hatta yakunu ma baina wa baina nari zira fɛn min bɛna na k'a ni jahanama cɛ dɔrɔn o ye nɔnkɔn ɲɛ kelen ɲɔgɔnna ye a bɛ ban ka tuubi ka kɛ sundolaba ye ka kɛ selikɛlaba ye ka kɛ jagabɔlaba ye ka kɛ ɲumankɛlaba ye ka mɔgɔw bɛ gulɔ la ka mɔgɔw gɛn sigɛrɛti la ka mɔgɔw gɛn dɔrɔgi la a bɛ sa dɔrɔn a bɛ taa aljanna kɔnɔ masa min b'o kɛ o ye ala ye o kama a ti bɛn k'an k'a fɔ dɔ ma ko jahanamaden a ka baara cɛjuguya kosɔn dɔ bɛ bolisɔnnaba ye bi
sini o bɛ bangal ka kɛ alimami ba ye k'i kɔn aljanna kɔnɔ don na dɔw yɛrɛ fana bɛ yen bi o ye alimami ba ye o bɛ laban ka kɛ bolisɔnna ba ye ka kɔn bolisɔnna ba nin ye jahanama kɔnɔ donc an bɛ Ala subahana taala deli Ala ka limaniya di an ma o la o kama Alakira ye minnu ta latigɛ anw b'o ta latigɛ nka i mana kɛ mɔgɔ ɲuman fɛn fɛn ye sa an b'a jigiya k'a fɔ i bɛ don aljanna kɔnɔ an bɛ Ala deli aljanna la nka an t'a fɔ k'i bɛ aljanna kɔnɔ dɛ i mana kɛ mɔgɔ jugu fɛn fɛn fana ye an bɛ a fɔ karisa sara k'a to sira min kan i ma jija nin tɛ kisi dɛ mɛ k'a fɔ a tɛna kisi a bɛ jahanama yɛrɛ de kɔnɔ o dɔn tɛ mɔgɔ si bolo o bɛ Ala de bolo ka bolisɔnna don aljanna kɔnɔ Ala de bɛ se k'o kɛ wa jɔn b'a ɲininka ale ta tɛ wa sulatun minal awwalina jamakulu belebele ka bɔ maa fɔlɔ tɛmɛlenw na n'o ye manto kɔrɔw ye wa qalilun minal akhirina wa qalilun ani maa fitini minal akhirina ka bɔ sundo baliw la wa qalilun ani maa fitini minal akhirina ka bɔ seli yakaruyaw la wa qalilun ani jamakulu fitini minal akhirina ka bɔ jɛnɛya kɛ waraninw na minal akhirina ani jamakulu fitini ka bɔ nzonw na wa qalilun ani jamakulu fitini minal akhirina ka bɔ filankafow la nin kuma ninnu kɔrɔ ye mun de ye jamakulu fitini bɛna bɔ joona jogo juguya nin bɛɛ sabatilen bɛ manto laban minnu na sonyali sabatilen bɛ manto labanw na namara sabatilen bɛ o la hɔrɔnw y'u yɛrɛ faga jogo min kama fɔlɔ o bɛɛ sabatilen bɛ bi mɔgɔw la sahabaw siranna fɛn min ɲɛ fɔlɔ la o fɛn ninnu o bɛɛ kɛbaga bɛ anw fɛ yan bi ni ma fili Umar bin Khattab ni ma fili u ko sahaba dɔ bɛ yen tumana min na a muso tun bɛ taa misiri la o ye Alakira ɲininka Alakira ko misirilata tɛ wajibi ye ale muso tun bɛ taa misiri la tuma bɛɛ muso ka misirilata man d'ale ye keleya b'a la o yɔrɔ kama a b'a fɛ ka muso bɔ misirilata la a t'a dɔn a bɛna muso bɔ a la cogoya min na a y'a yɛrɛ masqué muso t'a tɔ fayiri dibi la misiri la a borila ka bɔ muso kɔfɛ ka na tɛgɛ ci muso bɔbara kan de ka boli depuis o lo muso ko astagfirullah k'ale tɛ taa misiri la tugun ko fitina warala ko walecɛw b'u bolo ci la walimuso bɔbara kan sisan k'ale tɛ taa misiri la tugun a fɔ n'olu kun b'anw tile la bi u tun bɛ bɔ olu kɔnɔ yɛrɛ a bana misiri la taa ma nin de kosɔn k'a sɔrɔ a yɛrɛ furucɛ le k'a k'a la walasa a kana taa misiri la bilen a ko ale siranna ko fitina warala ko diɲɛ tiɲɛna sisan ko fɔ mɔgɔw bɛ tɛgɛ ci walimusow bɔbara kan sisan mɔgɔw dun bɛ walimusow ta moto la ka yaala n'a ye ka taa n'a ye hôteliw la f'u bɛ hôteliw yira ɲɔgɔn na nin ka ɲi ni nin ye walicɛ ni walimuso kɔni o le b'anw ka waati in na o de kosɔn a fɔla kalilun minal akirin jamakulu fitini ka bɔ mɔgɔw la jogo jugu nin bɛɛ sabatilen bɛ mɔgɔ minnu na filankafoya ɲɔ ɲanen bɛ anw fɛ bi jɛnɛya ɲɔ ɲalenba bɛ anw fɛ bi namara ɲɔ ɲalenba bɛ anw fɛ bi janfa ɲɔ ɲalenba bɛ anw fɛ bi kojugu fan o fan ni mɔgɔw manto o halakila a kama o bɛɛ sabatilen bɛ anw na bi o bɛɛ ɲɔ ɲalen bɛ anw fɛ yan bi o kɔrɔ ye mɔgɔ minnu kisilen don nin kojugu ninnu kɛli ma o ye mɔgɔ kelen 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 de ye an cɛla o mɔgɔ kelen kelen dɛ o de ye kalilu nin ye an bɛ Ala subahana taala deli o kalilu in de Ala k'an ye o la ala sururin mawduna muttaqiina alayha mutaqabilina ala sururin mawdunatin muttaqiina alayha mutakabilina ala sururin o bɛ nɛgɛliw kan mawdunatin o min dilala ka bɔ sanu na muttaqiina o sɛmɛnin don alayha o nɛgɛliw la mutakabilina o ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma Ala subhanahu wa ta'ala y'a jira an na k'a fɔ ala sururin o bɛ li kan li dɔw sanfɛ mawdunatin minnu dilala ka bɔ sanu na tafsirikɛlaw ye min fɔ an ɲɛna a kɔrɔ la o le ye nin ye ko li min nɛgɛ dilala ni sanu ye sanuji yelele ye Ala bolo o de ye aljannadenw ka lali ye an fɛ diɲɛ kɔnɔ yan ka sanu yɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ bolola nɛgɛ ye walima k'a sɔrɔ k'a kɛ sɛni ye walima k'a sɔrɔ k'a kɛ masiri fasɔn wɛrɛw ye fɔ balima caman k'u yɛrɛ kankari sanu digɛ kɔnɔ fɔlɔ sani a bi sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala a b'o sanu in dilan ka kɛ li ye aljannadenw bɛna la li min sanfɛ Ibn Abbas
a ye kɔrɔ min fɔ an ɲɛna o de ye nin ye k'a fɔ ko mawdunati min fɔla ko nɛgɛli de don nɛgɛli min dilala ka bɔ sanuji yelele la an bɛ ala subahana taala deli ala k'an yɛrɛw da o nɛgɛli in kan o ye alijanna kɔnɔna ye diɲɛ nin kɔnɔ yan o anw ka ɲi ka sanu utiliser cogo jumɛn sanu ka ɲi ka don anw fari la walima a man ka don an na sanu ala kira manton cɛmaw ka sanu don i bolo la yan walima k'a don i bolo la yan walima k'a kɛ sɛni ye ka don i kana walima k'a kɛ masiri wɛrɛ ye ka don i fari la a ti bɛn haramu don ala kira alayhi salatu wasalam kumakan gɛlɛnw na o ye haramu ye kira manto cɛman kelen kelen bɛɛ ma hali k'a don i ɲin na parce que n bɛ k'a ye dɔw bɛ ka isara kɛ ka taa o la k'a kɛ ɲin ye k'a don ɲin na ni sanu kɔni de don haramu don kira mantow na sanu quantité fitinin tel que garamu kelen ɲɔgɔnna k'o don bolola nɛgɛ la dɔnnikɛlaw ye sɔnnɔgɔya kɛ o la nka ni ɲɔgɔnna sanu k'o don i bolo la bolola nɛgɛ ko bawo wari b'e kun walima k'o ɲɔgɔnna monturu don i tɛgɛ la ko bawo wari b'e kun walima k'o ɲɔgɔnna chaîne don i kan na ko bawo wari b'e kun haramu don kira mantonw kan walima k'o ɲɔgɔnna kɛ verre ye k'o k'i ka mini verre ye haramu don kira mantonw kan sanu olu utiliseli ka kɛ ten kira manto cɛmanw kan haramu don nka musomanw kan u bɛ se k'a don u tulo la u bɛ se k'a don u nun na u bɛ se k'a don dagolo la u bɛ se k'a kɛ a kɛcogo bɛɛ lajɛlen na o kɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen a bɛ se k'a don minnu na minnu fɔ ka go o kɔrɔ ye n k'a bɛ se ka kɛ kɛcogo bɛɛ lajɛlen la maadama n'a bɛ dabɔla masiri de kama muso la kɔni kira manto musomanw sanu bɛ se ka don fari la ɲɛ bɛɛ ma ala k'an ni sɔba bɛɛ ala m'an kɛra sɔba tigi ye sururu o de ye nɛgɛli ye sariru jamu sarir a faamuna wala nɛgɛli li min ni mɔgɔ bɛ da a sanfɛ o de alijannadenw bɛna da o min kan dɛ o dilanna mawdunatin ka bɔ sanuji yɛlɛlen de la wa o sɛmɛlen don n ye sɛmɛli kɔrɔ fɔ a ye kunun sɛmɛli kɔrɔ de ye nin ye k'i kɛ tan k'i sɛmɛ walima k'i sigi k'i dɛn dana na ale bɛ wele ko ka sɛmɛ o sɛmɛlen don alijanna kɔnɔ o nɛgɛli ninnu na alayha ay ala hazihi as-surur ni nɛgɛli ninnu na dɛ o sɛmɛlen don u la u dalen don a kɔnɔ ta kusɛn minnu ko fɔla aw ye kunun o kusɛn belebelew o ka maga o nugulen don nugu dan na dɛ o de b'u kɔ kɔrɔ o de b'u kunkolow kɔrɔ u dalen bɛ o nɛgɛli in sanfɛ ala m'an dala ni nɛgɛli ninnu kan mutaqabilina o ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma u bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ u bɛ ka nisɔndiyaw don ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen sabalen don n balimakɛ e m'a dɔn an bɛ diɲɛ kɔnɔ an sɛgɛnnen kun don sa e tun tɛ dulɔ min ne tun t'a min karisa filɛ ale tun bɛ dulɔ min a kulekan filɛ sayiriw kɔnɔ nin ye a kulekan filɛ wayilu a ma ala tanu dɛ walayi ale tun ye dulɔ min min na o cabalo kelen de tɛ nin ye yan o gwɛlɛ kelen de tɛ nin ye yan o dibɛn kelen de tɛ nin ye yan alhamdulillah anw filɛ o mina nin ye yan bi karisa fana filɛ ale ko k'ale ɲɔgɔn muso ko tɔ tun tɛ a tɛ tɛmɛ muso ɲuman na n'ale ye muso fɛn fɛn ye ko fɔ ale ka dɔ kɛ o la o filɛ bi fana a kulekan filɛ jahanama kɔnɔ a sirilen filɛ a cɛya la jahanama kɔnɔ mɛlɛkɛw bolo alahu akbar alhamdulillah tano bɛ ala ye ala man don jahanama kɔnɔ alijannadenw sigilen don u ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma o bɛ nin baro dumanw kɛ u nisɔn ka di alhamdulillah o y'a sɔrɔ fandɔni mɔgɔw olu bɛ kule la maliki ɲɛ kumunen don n'ale yɛlɛla kojugu o de ye nin ye ale tɛ yɛlɛ ka tɛmɛ nin kan i y'a ye o y'a sɔrɔ maliki sigilen don a ɲɛ kumunen don jɛnɛyakɛ waraninw ni dulɔminaw olu bɛ kule la waati min na maliki ala subahana taala kɛlen don ka adamaden ka ɲɛnamaya k'ale bolo kɔntɛrɛ ye ni mɔgɔ bɛ ka yɛlɛ ale b'o ye komi a bɛ kasi a bɛ k'ale mɔkɛ de kuwa ni mɔgɔ bɛ kasi la a b'a ye komi a bɛ ka yɛlɛ ale la adamaden ka kasikan yɛlɛmani don ka k'ale ɲɛkɔrɔ yɛlɛ ye ala subahana taala y'ale dan ka ni gwɛlɛya tilankɛ 99 bɛɛ di ale ma k'a tɔ kelen tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a ye nɛma 99 dilan cogoya min na ka 99 bila alijanna kɔnɔ ka kelen tila muminiw ni kafiru bɛɛ cɛ dugukolo sanfɛ yan a b'o cogo kelen na ni juguya ni gwɛlɛya ni hinɛbaliya ala y'o dilan min kɛ n'a tilala ka kɛ juzu 100 ye a juzu 99 o dila maliku ma jahanama gardien min siginin b'a dala ye ale bɛ nɛgɛbere fifa la a kunna ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tun tɛ sɔn fiye fiyewu banyɛrɛw ye ni kaban yɛrɛlaw ka to k'olu furan ka jigin a kɔnɔ ale siginin bɛ o de kama ni juguya o ɲɔgɔnna 99 de dila ale ma kelen min dila an ma sisan ni mɔgɔ min ta bonyana o kelen in na o tigi ni bɛ juguya
ni mɔgɔ min ka niyɔrɔ dɔɔni sɔrɔ o la o tigi ni bɛ juguya minnu ma niyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ o la olu bɛ hinɛ olu musolama don ni kɔni fitinin kɛra dɔrɔn o bɛ kasi alhamdulillah kasi in ka ɲi dɛ mais ala ma nɔgɔya bɛɛ de ye o y'a sɔrɔ Ridwan fana ale nisɔn ka di ale sigini bɛ yen aljanna gardien o ye Ridwanu ye Ridwan sigini bɛ yen ni mɔgɔ o mɔgɔ nana a b'o والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Ambi Allah subhanahu wa ta'ala tanu alamini tanu kakan sanga ani wati amma Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka ambi anse ma fota ani ketala wati temanuna an ye suratul rahmani fasarule ka alhamdulillah ala ka jen kɔfɛ suratul rahmani o nɔgɔyala suratul rahmani a ye tali kɛ balaga kuma dɔw la n'ala sɔnna ma insha Allah ta'ala amina gongo bo ano olu dɔw ɲama Allah subhanahu wa ta'ala ka suratul rahmani min bila nafa minnu sɔrɔla sura in na walima nafa min bɛ se ka sɔrɔ sura in na o dɔ ye minnu ye k'an ladɔnniya k'a fɔ diɲɛlatigɛ min filɛ nin ye nin ye so kunkurunin de ye wa banfɛn de don adamaden mana mɛn a kɔnɔ ya cogo o cogo i ye safɛn ye don dɔ la kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram Allah subhanahu wa ta'ala ko fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ nin bɛɛ lajɛlen ye banfɛn ye wa ale ala kelen de ye masa ye min na to yen min ti fatu fiyewu o la o tafsiru la dɔnnibaw ko a ma ko nin sura in a ye tali kɛ ilmul badi n'o ye balaga dɔnni ye o dɔnni in na ko sura in ye tali kɛ a so damadama na i n'a fɔ ilmul bayan wa kadhalika ilmu al-badi' mukabala bɛ sɔrɔ sura in kɔnɔ tashbihu b'a kɔnɔ tashbihu nɔniya damadama b'a kɔnɔ wa kadhalika al-amru bit-ta'jizi ka mɔgɔ bila ko dɔ kɛli la i n'a fɔ yamaru ni a bɛ k'a tigilamɔgɔ yamaru k'a sɔrɔ a bɛ k'a ka dɛsɛ de yira a la Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ adamaden tɛ se ka ko min kɛ fiyewu a b'a fɔ ko adamaden kɛ o kɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ se o kɛli la a filu bɛ na yamaru sira kan k'a sɔrɔ yamaru tɛ ala bɛ ka adamaden ka ladɛsɛ de yira ka adamaden ka kuntala surunya yira fangatigiya la tashbihu min b'a kɔnɔ mukabala fɔlɔ min b'a kɔnɔ al-mukabala bayna as-sama'i wa rafa'aha was-sama'i wa rafa'aha wa bayna wal-ardi wada'aha was-sama'i rafa'aha wal-ardi wada'aha imai mukabala be sɔrɔ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ rafa'aha wada'aha kɔrɔta fɔla de ma majigi fɔla de ma kuma n'a sinɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔnin bɛɛ dɔ a bɛ fɔ o de ma bi lugati arabiya ko mukabala min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o dɔ de ye was-sama rafa'aha wal-ardi wada'aha kɔrɔta fɔla sama majigi o fɔla dugukolo ma Allah subhanahu wa ta'ala ye dugukolo fɛnsɛ o ye dugumafɛn ye ka sankolo kɔrɔta an sanfɛ o ye sanfɛfɛn ye mukabala min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o dɔ y'o ye wa kadhalika al-mukabala bayna khalqil insani min salsalin kal fakhar wa khalqil jani min marijin min nar adamaden ni jinɛ dancogo la dani ninnu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ dani ninnu ka fɔnkɔ ɲɔgɔnya la Allah subhanahu wa ta'ala a ko cogo di khalaqal insani min salsalin kal fakhar
ko ya adamaden dan ka bɔ farajala na bɔgɔjala min bi mankan bɔ ka jinɛ dan ka bɔ tasuma la tasuma min n'o halisalen don ka bɔ tisitigiya ma wa tasuma mɛnɛ ka ɲi kosɛbɛ ko jinɛ dilanla ka bɔ o la mukabala bɛ o kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ fana kazalika aidan tashbihu al-mursalu al-mujmal وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام تشبه من بأنيونته وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أكو من فم بوليباكا فم من بوليباكا كورو من بولاباكا على يولو بون فنيويا كلولا وله الجوار كلهم بولامو بوليتاو olu be ji canfɛ kel alami ina fɔ kulu ani kurun ala subhanahu wa ta'ala k'olu bɔn fɛ ɲɔgɔn ya dɔ ye tashbihu be o aya fila ni ɲɔgɔn cɛ o tashbihu in be wele dɔnnibaw bolo tashbihu el mursali el mujmal mursali do wa mujmal do fanani kadhalika aidan al majazu el mursal wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikrami ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك محمد تي على نيدا درون دي بتوي ذي الجلال والإكرام ومن يبيان كلانغيا تي ويبقى وجه ربك كما لا ينتك فو ابي الله سبحانه وتعالى نيدا دي كفلا اني بل هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل الله سبحانه وتعالى دي بتوي ala de masay min sayat min ti saya nene ala masa min te saudi alay no te danfan to bela jele sanfay doy ada min babi itlaq al juz'i ka kungurun ko fo ka soro mako be bela ina fo tuma dola mo be se ka fen kunguruni ko fo ka juzu to fo ka soro mako be fen yere kuturu bela jele ne la وكذلك ايضا الاستعاره التمثيليه سنفرغ لكم أيها الثقلان استعارة تمثيلية الله سبحانه وتعالى أكاكينا فو على الشغل لنبه كدولا أبنو بدا بلاكا أدما ديونكا فسفسة كلا هردونا أي استعارة ديكولا استعارة تمثيلية وإلا بارتي على لمين بسكا الله سبحانه وتعالى بالي أدما ديون كنغو نينابولا وبارتي الله سبحانه وتعالى adamadenw kungo ɲɛnabɔli ala bolo o ka nɔgɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wama amruna illa kalamhil basar kalamhin bil basar ala subhanahu wa ta'ala ka ko ka teli ina fɔ ɲɛ kami cogoya walima ka teli ka tɛmɛ ɲɛ datugu ka dayɛlɛ kan wakadhalika aidan al amru litajizi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu ni sebe awye jina ani adamade ka bɔ sangolo ni dugukolo kɔrɔ aye bɔ u kɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka amru le di c'est comme avec un yamaru site ni mɔgɔ min tɛ ale ala kana bato i ka bɔ nin fɛn fila in kɔrɔ i ka bɔ sangolo duguma i ka bɔ dugukolo sanfɛ yala est-ce que sebe adamaden fanga bɛ adamaden na min bɛ se ka a to adamaden b'a yɛrɛ bɔ sangolo kɔrɔ wa o fanga tɛ adamaden na o fanga tɛ jinɛ la ka bɔ dugukolo fɛnɛ kan fanga tɛ nin fila si la ka nin si kɛ Allah subhanahu wa ta'ala dun ka Allah na in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati fanfuzu fil amrin ka sɔrɔ yamaru do ngal amru huna le ta'jizi ka adamaden na dɛsɛ yira wa illa laysa amran ka fɔ ko a ka kɛ bon hali ni ala ko adamaden ni jinɛ k'o kɛ o tɛ se ka kɛ fakata a bɛ k'u la dɛsɛli yira ko an tɛ se ka bɔ ale ala ka fanga kɔrɔ cogo si donc min ka ɲi an ma o de ye ala subhanahu wa ta'ala batoli ye ala ka ala batoli nɔgɔya an ma وكذلك أيضا تشبيه البليغ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة تشبيه من ميرنا وتشبيه لك تشبيه البليغ فإذا انشقت السماء فكانت وردة أداة تشبيه رتالا إما nga tashbihu be uni ɲɔgɔn ni ye alaje ko sangolo bena blinya jahanama tasuma fariya fɛ
sangolo bena bilen a bilen kojugu bena na kɛ e n'a fɔ flɛri ala subhanahu wa ta'ala dun ma sɔn ka adatu tashbih yira dɛ a ka yira k'a fɔ sangolo yɛrɛ kɛla o ye le a bena kɛ o ye a ma adatu tashbih fɔ fa kanat wardatan kadihan suratul waqi'a bi an bɛ don suratul waqi'a kɔnɔ balaga kiti minnu nana suratul rahmani kɔnɔ a ka ca dɔɔni nka n'an ko an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ tuma dɔ a bɛna kɛ sababu ye ka an lasumaya taali fɛ o la an b'a daminɛ suratul waqi'a la bi tuguni ka kɔn o ɲɛ suratul rahman o b'a wele ko arusul qur'an i n'a fɔ kuranna sura min bɛ yen ko tɔgɔ kelen b'a la o sura man ca walima tuma dɔ yɛrɛ a tɛ yen k'a fɔ ko sura in tɔgɔ kelen pe de bɛ a la o man ca ala donc nin tɔgɔ suratu arusu el qur'an suratu rahman tɔgɔ dɔ de y'o ye nin ye suratul waqi'a alkiyamalon tɔgɔ dɔ de ye waqi'atu ye n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala doni na gbɛlɛya n'a ya bonya kosɔn ala subhanahu wa ta'ala k'a wele tɔgɔ caman na suratu zalzala ale bɛ kiyamalon de kofɔ fana suratul qari'a a bɛ kiyamalon de kofɔ fana alwaqi'a wa zalzala wal qari'a nin bɛɛ lajɛlen suratu a fɔ alkiyamalon tɔgɔ dɔ de ye تشتمل هذه السورة الكريمة على أوال يوم القيامة وما يكون بين يدي الساعة من أوال وانقسام الناس إلى ثلاثة طوائف أصحاب اليمين أصحاب الشمال السابقون نونون دي adama de sura in bɛ tali kɛ fɛn dama dama na a dɔ ye min ye kiyamalo kɔnɔna na adamadenw bɛna kɛ lihala min na mɔgɔw bɛna kɛ cogoya min na sura in bɛ tali kɛ o lihala ninnu na wa adamadenw bɛna tila ka taa tilayɔrɔ dama dama o tilayɔrɔ dama dama in fana sura in bɛ tali kɛ o tilayɔrɔ dama dama in mɔgɔw la mɔgɔw bɛna tila ka taa tilayɔrɔ dama dama min na anta musokɔrɔba ninnu ɲininka est-ce que o b'a mɛn adamadenw bɛna tila ka taa o tilayɔrɔ dama dama min na suratul waqi'a a bɛ tali kɛ ninnu na wa kadhalika wa qad khutimat tahaddasat as-sura عن معالي كل فريق وما أعده الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم الدين كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته وكمال قدرته في بديع خلقه وصنعه في خلق الإنسان وإخراج النبات وإنزال الماء وما أوعده الله من القوة في النار ثم نوهت بذكر القرآن العظيم وأنه تنزيل رب العالمين وما يلقاه الإنسان عند الاعتذار من شدائد وأهوال وكف سورة الأبي أن لا دنيا كابو فمننا فنا ودائمي كايرانا كفو مما لا شك فيه سيغا دنجلين بتمينا ودي كفو آدم دين كلين بلا جلمنا السرا إيغا بارك كتالا أبارا منك نيومايو ibini sara sɔrɔ ala a mana kɛ juguma ye ibini sara sɔrɔ ala ala ye min labɛn ka bila ɲumangɛlaw ye sura in ka tali kɛ o la o mankutu la ala yɛrɛ ye min labɛn fana ka bila jugumangɛlaw ye sura nin fana ye tali kɛ o mankutu dɔ la fana wa sura in a y'an ladɔnniya fana ala subhanahu wa ta'ala kelebagantiya la ka jirana k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala de ye masa kelen ye wa fanga tigi don wa masa min do ale de ye fabrikelikɛla bɛɛ lajɛlen la danbaga ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ se fabrikeli la cogo o cogo i ka fabrikeli bɛ ala subhanahu wa ta'ala ta kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ e bɛ se fɛn dɔ nɔniya bɔli la cogo o cogo i ka nɔniya bɔ o bɛ ala subhanahu wa ta'ala ta kɔfɛ o bɛ ala subhanahu wa ta'ala ta kɔfɛ maa ma kunta i mana fɔri cogo o cogo i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ bi ala ta fɛn dilanlen dɔ de filɛ ka sɔrɔ k'i ta kɛ mɛ k'a fɔ ala bɛna jɔn dɔ ta de filɛ walima ka fɛn dɔ ka fɛn dilanlen filɛ ka sɔrɔ k'a ta dɔ dilɛ la ala subhanahu wa ta'ala bɛ sankolo dilan waati min o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen a bɛ dugukolo dilan waati min o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen
adamaden yɛrɛ bɛ dilan waati min o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen badi'u samawati wal ard sankolo ni dugukolo o fabriqué masa de don masa min ka sankolo ni dugukolo fabriqué ka sɔrɔ ɲɔgɔnna tɛ a la badi'u kɔrɔ de nin ye badi'u shay bimana mɔgɔ min ka fɛn daminɛ ka sɔrɔ a fɛn ɲɔgɔn tun tɛ yen a ma fɛn filɛ ka fɛn tɔgɔ la dilan a bɛ fɔ o de ma ko badi'u wa badi'u samawati wal ardi ale de san ni dugukolo daminɛ ka sɔrɔ mɔgɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen ka adamaden fɛnɛ dilan o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen nka ni farafin min ko sisan k'a bɛ telefɔni dɔ ladilan a yɛrɛ ye a bɛ tubabuw ta nin de filɛ